tulo na la le lei. Wa mafu ai ona whaape nana i ona winga. O le mea le na le lei ai mātou e le la le lei. E le ai se me popole ai. E malia lava i fōlinga wa au mai e le atua. Ia pau lava le ata la le lei lava i le vai le toi ina. Wa lava le lei ale na. A se fulo Novema i le tasi wha valutolu. A fe wha se lau valutolu. Na soifua mai ai le li o Martin Luther King i Alspen i Siamani. O na mātua o Makerita Malutha. O se ainga i mātitiva na i o na mātua. O se ali i ata mai, sa o auina whaaloia aile i o ina avea mali i monike i le katoliko. A Martin Luther na ia amataina le lotu Protestanto ma le Lutheran Church. Se fulu tasi o Novema o Demi Moore, o se tasi o tamaita i sauiata tifanga. Whaapea foi ona ia fisosoani i le whainga o ata tifanga as a producer o ia lava sa tu malosi i le fina wina o le tutusa o tutongi o li ima tamaitai e whaatino ina ata tifanga i le tausanga e awhaiva se lau walu se fulu se ia o atu i le awhaiva se lau iwa o. E tele foi whailonga na ia maua i ona taimi a whaatino ina ata tifanga e pei ona ia maua isi whailonga i lua na ia maua o Golden Globe Awards. O Demi Moore, e tele tupena te maua a waile ngata e whaatino ata tifanga, ai fisoasoani fo i le whaatonutonuina o ata tifanga. O lona tamamoni o le ali e ngalua i le Air Force Charles Salmon, ai na alu ese ai tia i Demi masiona tina, ai whato a lua masina talu o na whaaipoipo, o lo o ia tau ave pea le whaai o lanetane whaaipoipo mua, le esua whai i a Demi Moore. Se fululu Novema a feiva se laulua iwa, na soifua mai ai Grace Kelly i ona mātua o lona tama o John Brandon, o se tasi fo i oli i ta ua i le halovaa, ma e iaia na gold medals i lea ta alonga, ma o se ali ina milionea lava ona o ana ta alonga, o lona tina o Grace Kelly, o Margaret Catherine Major, o se tamaitai sa coachinga pe whaatonutonuina i a athletics a tamaitai, i le University of Pennsylvania. O Grace Kelly, o se tasi fo i o tamaita i la le tele, na sawi ata ti whanga mai le tausanga e awhes lima se la, awheiva se lau lima se fulu. Na whaipoipo i le aloa lii o Monaco i le ali se fulu, i le asfulu tasi o Aperila, awheiva se lau lima ono, aina maliu i le aso se fulu tasi o Aperila, i le tausanga e whātausanga tuana iai. Whaipoipola le ali o Prince Rainier, aina maliu i le asfultasi o Aperila i le tausanga e awheiva se lau valulua, i se whaana velave whaafua se i le taavale. Sa ave lava e ia le taavale a o malanga masiana tamatene o Princess Grace Kelly. Na whaingoa ai ina ua whaipoipo ma le alo ali i o le malo. I le tamaitai le o Grace Kelly i le tein. E to atolu siana whanau, ina ua mai au na avea o ia mawhetu pula po le tamaitai e au tu ia ia ta tifanga i le awheiva se lau lima ono o na malo lo mai loa le ilana ngaluenga ina o le a whaipoipo ma le Berenice Prince Rainier o le malo Monaco. O nisi o ta tifanga sasa wai ia le nei tamaitai mai fia mai mo ia i tangata ia Grace Kelly o le High Noon, Country Girl, Adopted Home Country. O se tasila o na alo tamaitai Princess Caroline o Hanora e matua whaaya ea lava i siona tina e ala i lona tau mawhai e whaalau tele ina atili ni ngā luenga na whai e siona tina a o soifua e ala i le whaalelea atili o ne ngā luenga le lei e lango ina o tama mateine la iti e whaale tonu o lato o langa. Sfultolo Novema na soifua mai eile li o Winston Churchill le pale mea o Peritania i o le tamaitai o Tina Turner, le tamaitai pese o Amerika, Robert Louis Stevenson e li tu stala na maliu Samoa, ma teu lava i Samoa i lunga o le maunga o vaya. Ma o se li i na ala o na o atu i Samoa, o le sa ilinga o se nuu mawhana e mapu i ai mai lona ngase o le TB. O se ali e pele tele ia Samoa i a teia. O le tele fo i o ana tala na tūsia i Samoa e pei o le Bottle Imp, po le whangoa itu. Ia maisi tala wau tausi la fia. Ia na tūsia o mai le nei ali. Se fulu whanau vema na awheiva se lau ono se fulu. Na soifua mai le ali o Berenice sa lesa
le alo Elisabeta ma Filippo le maota o le ai ngā tupu i Buckingham Palace i Peritania. Le ali i fo ina wha ipo ipo ma Diana, ai o loo wha apea o na alo le mawhau whau i tama i tai matua o Camilla, lea o loo na no fo nei. E te olua le whanau a Berenice sa lesa ma Diana, ia Berenice Williamu, Berenice Harry, lea o loo no nofo nei Amerika malona to olua le tama i tai o Megan, na whaifo ilo na to olua mua mua. Ma ua avea ma whaati ngā uru le ai ngā tupu le nei ulu ngā li. A wa sau lava Berenice Harry ma nofo ai Amerika o na ua iaisia la tama. I o ailani si o le mamalo le au whaafonga na soifua mai le nei masina o Novema e amata mai le aso mua mua e o mai nei. Ia o tau lavana e avatu i aile whaamanuia e ai fo i le tama o le nei ainga na foa i mai e le atua i le lalolangi i le asa se fulu tolu o Novema a feiva se lau o na iwa le li orisa tisone Ben-Hur ete na ala na ingo i a Ben-Hur o na ole pole na ana waifa a onga malua i le ata o Ben-Hur po pene hulu ia ai vave au tau nu mai le pepe lea i le lalolangi. Ia o lātou umalava na ana soifo mai le neiva i aso e a mata mai le aso mua mua o Novema e o i le aso se fulu tolu o Novema o i toi titi lava ngalo i atea o le aso mua mua o Novema ia o le aso lea na foa i mai a i le atua le tamau nei ainga i ona mātua. Ia alofa le tātou atua alofa i whaapea o na whaamanuia o tau aso soifua. Le lingi ato le li na whaamanuianga e ala i le malosi le tino le mawhauwhau ai si sili lava o na maua le malosi whaalea nganga e whaau ngā ina i o tau soifua e le atua e au na matautua i tangata o le lalolangi. Ia ai maise o se vi inga o le tātou atua. Ia whaafonga mai lo le pese leo tu ina tufo i atasi e tai nā tu mo o tau.
lau o tau whaafonga mai le pese o whaamanuia atua i o tau asa soifua le tia maa. I le ngata i si ufonga maali o le au whai pese a o le mātanga o fia fo i o upu o lo whaamanuia ai o tau asa soifua ia tātou talo i le atua i a whaapea o na whaamanuia ia le atua i tau asa soifua au nai pēr i tonu a inga ia o mālo ia e maise so se ngā luenga o wala awina ai le soifua. O le tātou tala Palestina ma le mālo i utaia, tātou te talatala noa. Talo e fwoi o le o whaasolosolo atu i aso le tau sanga nga i atu le kirisimasi. O lea o mana toa i fwoi le ina i lau, e mana i fwoi a mata, o na whaasolosolo atu mā whauwhaunga i le nuu na soifua mai ai, lo tātou ali i whaaola i le lalolangi. O Palestina, o se nuu e sili atu o na matautia me e tutupu ai, ma o se nuu e manatua o na o le tele o le toto masaa, o lo tusia i le tusi pa ia nei lo ai. Ai o le nuu ua ta ua o le nuu pa ia. Ma o le nuu sa iai ma lo Utah ma Israelu. O ma lo sa lātou whaatalitali lo lātou tupu e whaapea au mai le langi. O le tupu e whaapea o le tupu o tupu. Sa whaatalitali iai tangata o Utah. O le tupu lea o le aia whaato i laloina uma ma lo sa nofo polonga ai tangata Utah i nao na po. O le manatu na nasa iai tangata Utah. E pei ona sa lato ia i lalo le pūlenga sa wā wharao i le mālo ai kupito. Ai ua fwoi atu nei lo lato nuu ma lo lato atua. A whai tau le tusi pa ia o tusi inga uma o lo iai e pei o lo mana vaina mai le ea o Palestina. Ai o le ingoa mua o Palestina o Filistia. O Palestina e pei o le o ngā tutonu leo le lalolangi sa iai aso ana mua. O lona tūlanga i lea i tū o le lalolangi e matua mātanga o fie, ma fia tangata e wa ai i ai. A tonu o le fina ngala o leo lea tua ina ia avea Palestina ma o ngā tutono o le lalolangi o tangata i nao na pō. Whai mai tustu si ngā na perofeta o Ezekielu i le whai upo mo Ezekielu ma tā upo e 5, whai upo e 5, e whaapea le whai upo. Ua whaapea o na whetalai mai o lea li o lea tua o Jerusalema le nā. Wa outu ina atu o ia i totono nu ese, ma nuu e vangavangaia o ia. O Jerusalema, o le laumua leo Palestina, ma o se ai e sili o na taua i le nai tu o le lalolangi i nao na pō. O Jerusalema, na soifua ma malili wa ia unga tamao Israelu. O totono lama o Jerusalema, o loo tu ai le malu na fio ai le atua. E pei ona tusia le tusia Ioane e whaapea, o mātou au ngā tamā sa lātou tāpuai i Jerusalema. O i neifo i Jerusalema, na nofo ai le tupu taua o tāwita, ia malona alo o Solomona, o tupu e sili ona taua i au ngā tupu uma o Israelu. Ai pangane whaanoa noa, o i neifo i Jerusalema, na whaasa tauro i nai le tupu o le lalolangi nei, ma le langi i lunga. O ia o le alo pele e to tasi o le atua, na au ina mai e lavea ina tangata mai whainga sa wāle te Apollo. Ai talo whai le alo pele o le atua, o ana o onga na mafuai o na ita le au farisai o ma le au tusi upu, ma tupu ai o na lātou whawhau tonga fiti e whasi o ti ai o ia. O Jerusalema o le ai e pele i tangata i utaia, o le ingoa o Jerusalema, e sili atu i le valu se fulu o na tusia i to tono o le tuspa ia e wha valu se, e sili atu i le valu se fulu le tau o le ingoa Jerusalema i to tono o le tuspa ia. A Jerusalema foi e wha tolu se fulu wha o na oso wha ia isi malo, e pei o na oso wha ia e Suria, Aikopito, Roma, ma isi malo Europa. O le puipuinga o Jerusalema e tusa ma le tūlanga ua tuu ia i le atua e matua malu lava. O lona i tū i mātū, o lo si o mia mai e atu maunga o le panona, maona tumatuma maunga e ufitia e le kiona. O lona i tū i sisifo, e pei e whaata ele le sami me titirani. O lona i tū i saute, o lo ta oto mai ai kupito, mai so o atu ma le toafa. O Ariapana, e tau atu i le Ufirate, e tu sai tolu se lau maila le mamao. E matuata haua ma wha maoni folofolanga le atua i ona tangata. E na te si o mia i lātou, e o lava i ona atu maunga, o loo wha apea o na lātou si o i a Jerusalema. E se lau 5 mai mātua e o atu i saute malona lau te le fas fulu maila,
Ma whaapea o na mawai se o ngā ele e se fululu afe si koe maila. E pei lava o na malo ia le au perofeta e whaapea lava o na whaalau tele pea le ele o Yerusalema. Na ofo ina atu ele li i a apera amo le taimina la o si whea ngai ngai e wha maoni folafolanga ale ali i a apera amo. E pei o na tūsia i le kenese mata upo e luas fulima foi upo e lua e whaapea o Yerusalema wa si o mia e maunga o le alii na te si o mia lo na nuu e a mata mai nei lava e o i le whaavavau. O le aso lava lea na o si ai le whea ngai ngā le alii ma apera amo o whaapea ane wa ofoa ina mo lau whanau le nei lau ele e a fua i le vai tafe o aiku pito e o atu i le vai tafe tele o le vai tafe le o le eufirate. Mai le naila e o atu i sisifo i le whangaloa Peresia i le o ngā sami e tafe atu i ai le eufirate. I le lau ele e tusa ma le tolu se lau wafe si koe a maila. E tusa e whaalua ina le tuu whaatasinga o Peritani e tele, Aialani, ma whaapopo atu ai vaenga o Afrika ma Asia. Ai whaapea tusinga le ali o Walter Scott e winga i malo te tele o le lalolangi i aso ana mua. E whaapea na tusinga i le taimi a o iailo tātou ali i whaaola o Yesu Keriso i le lalolangi. O le whaafanua o le lalolangi sa iai o le nuupa ia, a toa sa vaivaina i vaenga i tolu. O le tū i mātū o Kalilaia lea. O Kalilaia e na nofuaita ngata popoto, intellectual. O le o ngata tonu o Samaria. O tangata e le mamao lātou toto, ma whaapea o tangata e whewhiloi o lātou toto. I le tū i saute o tangata iutaia o tangata lolotu. A tonu o le vaenga le iai le au farisaio ma le au tusiupu. E whaapea tusinga le taimi a o nofo le tupu o Solomona, ma tāvita Yerusalema, ia tāvita malo Natali o Solomona. Na whaapea nā o na tau vaha ia isi mālo le lalolangi, ona o lona mālosi, ma lona mamalu. O le oa ma le tamao a inga o initia, sa alu uma i Palestina, e ala i vaa o le au whaatau oa. O le an matua tele o le siliva ma le auro, e matua alu uma i Yerusalema, a wā o le laumua lea o Palestina, o le toa tele o le au whaatau oa. Mana tua foi, e le i fina ngalo le atua e whaini tupu mani mā lolo na nuu, i le taimi o Mose. So o atu mai o sua sa ta itai pea i le taimi, a o ta itai le nuu e Samuelu. Na lato o atu ai mawhisili i a Samuelu, mo so lato tupu. O le nau tele o tangata i utaia i so lato tupu, o se te e lavelea i le pule whaatupu a le atua. Wa tō sina loto Israelu i vainga matu maanga mālo le lalolangi, ma whainga whaatō sina wa iai mālo le lalolangi nao na pō. E le ifina ngalo le atua e pō lialo na nuu e ni tūpepe o na iai mālo le lalolangi, a e pō lea pea lavalo na mālo e ana perofeta ma lātou e lata i le atua, ia a vea ma mālo e pa ia, wa lavalo lātou tupu o le atua. O le atua lea, i le esoto e sifuru iwa foi upo e 5 ma le 1. O le fia fai o se malo Israelu na a mata mai le lava i le taimi o Mose. O le ala lea na aluai Mose ma fesili le atua, ma o le tali lea le atua na feta lai mai ai i a Mose. O le nei foi, a fai tau te matua whaalongo ma i loo leo, ma tau sisi i lau whea ngainga, o na fai lea o tau ma aloa tā ua mou e sili no uma. E fai foi o tōma mālo o si taulanga, ma nuu pa ia mo au. O upu ia e te tautala atua i le whadaunga Israelu o le saunoanga lea le atua i am, fitalainga lea le atua i a Mose. O le tali lea na tu ina atua le atua i a Mose, ia na ia tali atuai i a Israelu. Ina ua mana na o le nuu e fai so la tō mālo, ia e se i tu atu fo i a tasi, ia e tā mai le pese lea mo i tātou. Se ia
malo whaafonga mai le sifonga mali o le ali o suliveta. Ia, nā e tau te whaafonga mai. I whaafanui ato e au tau asa soifua. Ia e pei lava ona tātou loa le te leo o pese e whai nei aso. Ia e ai mafo anga e pei ona whai ai. Ia nā po ila o mānei le sifonga o suliveta o whaamanui ato ai au tau asa soifua o tau umana soifua mai le amatanga o le masina. Ia se i o mai le nei aso. E tele am tana malia I tangata Israel. Ia, mana tua fo ile ana whai atu nā ala, mo se wheloa e male tu e lunga le maunga, ma au mai tu la whono mo le nuu. Aina no fo ma whaile tupu a povi auro e ifo I ai. Ia, o le ita tele o mo se ia mionga tangata, na tongia I lalo ma le papa ma au tu la whono manuti ai. O le ala o mai le taimi o Samuelu, o le mea lava e tasi. O le vainga le I ai, o lo mana na o lava tangata I e se malo. Ai o le wha lave, e whainga tā o na whai se tupu. Wa awa sila fia e le atua o le tūlanga le iai, wa lewa o na tupu le tangata iai lona loto. E toi whaingo fia lava o na, e le toi whaingo fia o na whai se malo I loto tangata. Wa le o toi masani le winga o le atua moni. Wa masani winga o atua whaapau o malo sa lato hulo whapolonga ai kupito. Le ala o filifili mai sauro e whai ma o lato tupu. Ia e sato telefo I lato e le fia I ai. Ia o le tala nai whaapopo toi. A o le mo uma na utou whaafonga mai I le. Ia e eila le pese le a Robert Louis Stevenson. O le pese le e whai ele o whai pese. A le pese a na whatu o upu ia iai o upu lava a Robert Louis Stevenson. Ia o na whaale liu le wha Samoa le whai iai pese. A iai alo na whatile na ile under the wild and starry sky. Dig the grave and let me lie. Gladly I live and gladly die. And I ngale ata ulai si upuna ia. Ia ole pesen matango fia la le na. Le whalala atu ia. Ia tasi e tā mai mo tātou wa le ai. Masalo o wha Samoa ia tasi po wha pālangi fo. Samoa ua upune ua malie mamalolo lele le ali folau mai no mamau
Ia, na o tau whaafonga mai i le mālia upo le pesele. Robert Louis Stevenson pos tu stala na whaingoina i Samoa. Ia mai ese fo le mana i o le mafua angana o mai eile li i Samoa. Ona o le li e sikotilani. Ai o le li tu sta, ai na sa ili se nu umafana fana e nofo ai ona e maua i le ngase fo ile o le fatafata vai. Le ana ta amilo mai au i fo i Hawaii alu ai le ana sa uloa nofo i Samoa i vai lima. Le fale nai i vai lima. E ila to se lua na ufaitau aina i tusia o le bottle imp o le whangua i tu. Ia male tusia tau o le fale sa. Ai maalia la le tusia le na ufaitau ai le mauri mau a Robert Louis Stevenson le taimina nofo ai i vai lima i le fale le mea lawa i nele au le māloa. Whai meila na tala, le anga le nuu e ai tua o Samoa. O le maalia i, whai meina alu i lunga i le maunga lea o vaia. Na ta wa a o tau uma wa o i le maunga lea mau o i lunga o le tunga mau o tustala. Ia e wia tuale a wala i nai taftafa i le fale i vai lima, alu ai i le vaila i lano. Ai whai meila le tala a Robert Louis. Pei uma e whapetanga tawa e tō rua le whai whiaula le whai mai tala aitu. Ia ai leanga o tala le whai atu whai mai. Le taimina alua i tā ele wa i le vai tawhele nai, tā ele mai le vā i pese aliana. Whai mai o te i ai le liu atu. O tu umai le vā. Ma le vā i atu. Ia o teine to o lua au le leia la ai lava mai wha Samoa. E whatau tau o la ulu. Ia whai mai o savali atu roa le vā i atu i le au le leia o teine. Au a te i le o atu, vai atu, e ese fōlinga i o. Ia sau loa le atu sa i lato whale. Tasi la na tala le no mana tua na tusi. Ma le tala fai mai le fale ale mai lima lea o lo o ia ine le ao le malo te le ilopo o toi whafou. A le whausanga na iai. Wana nofo ma le te wila le ingo le teine na nofo ma Robert Louis Stevenson o te le o mana tua le lei. A o lona tina lana malanga mea sian tina su e mai i Skotilani ma sau e va aisian tama. Lena no nofo ai i vai lima. Ia a o tala nehi tangata Robert Louis Stevenson, po tu stala, e whai mai lava ia o tangata Samoa, i le lei o tangata Samoa, mana tua fo i le ala lea na aveiro na pusa i lunga, o le mea lana mana o e ta oto ai lunga o le maunga vaia, lea na o a tau le Samoa, ma si i eilo na pusa, a o tau uma o tau whaafonga mai, nisi o tau o le tunga mau, e te whio ea ai lunga le alu le mea i le tunga mau o vai e whaisia e ngau, o le ala o le maunga lea iai, ia aina avea ia i tangata Samoa. O le ingoa na o le awala na o le ala o le alofa, i le awala na e alu i lunga le tunga mau Robert Louis Stevenson. E se le mana ia o tala fo i o tangata malona aluatu ma nofo i Samoa o le neia lii. Ia ai wa avea fo i le alato Robert Louis Stevenson, ia ua lawi loa ia Samoa i lanulang a fesili po fea o tuunga maua i le li tu stala o Robert Louis Stevenson ia o Samoa ma le maunga vaia ia o lea lai tātou te whaafitai ai fo i nei tangata tau ia o tau ua toa i masi o tātou o tunu ia e manea fo i se iuso atu sau pese wa o lea e vevesi fo i ia tātou i mālo nei o lo whai i Samoa mau pe ana toi o mai Samoa le fo il perfetta se la toi fa le me o lo tupu le tatou malo te le lopo e ona le pese na fa longa ia i le titi mo fia ia ai mai wa se ona fili soi o le fono sili o manu malo si fo i wa popoto i le ingelisi wa le aima se fa auta ele o ta fa ingata e alona i unga Samoa e o lo ta fa le tanga vai le
tunu upele Samoa tate wha anoa noa le puletini ua salalau i le vasalo noa whai mai wailoa ele lalo wailoa ele lalo langi le whetui tui ai o Samoa talu ai o le fia poto ma le fia iloa Samoa e o lo tafa a mai lena ele o le tino a o le anganga a fai e tumau o le tanga mai lena o le atu mau le manuia mo Samoa ia pese lana sa tau suhuso ia mātou a oa onga ile tala ia Samoa ia atu atu fo ia tasi se tama i se pese lea
Ia le whaewina le pol kalame mo le atu le whaaftai tele le mamalo le au whaafonga, whaaftai loutou whaafonga mai, whaamangalo fo le au auna pe a whai wa iei se la fonga o le tala whea ngai ma loutou whaafonga, whaaftai le au whainga luenga pa ia le atua ma o lātou whalitua e so se whai taulanga. E le whaingo fiele ngā luenga wala awinai o tou o ne ngā luenga tele o ne whaafitauli ia e mafola ma manuia mea uma i le mafutanga ma le anganga pa ia, apte fo i le whaaftai le a ka le sie wa ino e mata le sunga le whawhenga inga e o tupo ma le whalitua e a marisa a meise le mamalu le ka le sia mafutanga tina o whanau fia e ai atu i whanau lo lato sui fuam te tupua e o penini a ma auro e teu inai so se e ka le sia matango fia lato pesenga ia e meise lava le pese o la tau inai tusi o le tusi pa ia e au ngafu ia matou ne le mata wina le whaasalonga o tusi o le tusi pa ia ia e leini manui e se tangata ai o tau lava mo li whaftai tele lava i le sunga i atasi tolo wa e pe lava ona whaafuina le porkalame o lo alu atu ai le ina i lau ia e mai se le fionga ia a whamasanga ma malu le nei o le au whainga luenga o ma lava le tamaita i asa walinga ma ana mai se fo i ia le tau le lea o lo ia o tūfue i le sunga le ia wa o ia tūfue ia ma le Ari ia na mas ma ana sa valinga ma ila tau ma lama fa malu lua tu wa saufu il matua wa tau ngalo me lo matua wa ngalo isi mea ia lo fa ftai le lo fa le tua manuia le malu le au fa fonga fa mangalo se upu wa le tala fe ngai ma lo tau fa fonga fa pena vatu lo tau so fua ma le tatou wala ia pe ato lo mana im tatou o lia ma le manuia ia le kiusimasi ma le tausanga fau whaafetai tele lava tasi mo le whaafoina o le nei porkalame ia al terminator whaaso i fua le mamado le au whaafonga. Samoa, Meta usala le Pasifika, Samoa na muangangana, e aule ina ilang atina, olelele o aina, atunu e kalesia, ete palele alofa mawinga tau sa afia.
whaia mea umatau la ilo mamalu E se mawhaia mea umatau la ilo mamalu Sino isama
whawhiwhianga whepesa nei taimi o lea uli ua se fulu minuti o te ai nei le lua. Ia mule te fwere whaftai tele, le whaletua malolo malo e tu sai o le tātou poklami o le ina ila o tina pe o na mai atu le tūlai lua. Ia toi mō fwere whapoponga i le taimi masani lava i le tūlai tasi i le asfrei le vai asafou. Ia poklami o le ina ila o tina. Ia o le whaua o mai taimi o le tātou poklami. Ia o nei pesu i fifilo i fōi, ma talatala no atu fōi le taimi o le auli. Ia e whaafai ngō fii fōi au ngā ruenga o nei o tau wha mai au ngā ruenga le tūlai tolu. O te lawa ngā ruenga tātou New Zealand mana wale tolu. Ia ai malo le ngā ruenga le yaso. Nei mātua fōi na o tāpena fōi o piki nei whanau onga. Ia, saunga nei mula fōi lunga au wala no whaamnatu atu pēr. Atu fōi. Tau lei lava. Au le Pokalam foi lea ua tā se mai e whawhiwhi atu le tunu i nei whawhiwhianga so i whiwhiloi ma nei whaamnatu le whaingo le vaiaso. Ia o le utoe mawhoi le pikilo nei whanau mai aonga, sa o lei lava. E utoe mana tua foi au i e ua onga le angatūlanga lua ia so i e i Samoa. Ia pe e tu ua lea onga tau le vantu tua tunu ta tina i lalo la au e whātaliteita. Ia ua matua onga e sanopo i e le whalea onga. E po mamau e waitangi rua po o Cannon Creek. Ia sa vali mai e. Ia po o tangi rua me pena. Sa ole lo te muli ana i le wa onga sa mo ko lisina onga ai. Ole ana te mas na tu ina onga. Wa pe o te mo wa onga tu wa tas. Sa oi. Ole tas ia i le lua le te mine o te mana tu. Ia. Ia wa pe a mata onga le valu ia so yo ta o. Sa ole uta to mai nei New Zealand. Te le te mine primary school sa mo po la te mine a mata. Mi tele a onga so. Mi tele. Ia fuala taimi o ta o. Ele fa pe o ta uvale ina fo ile anga leo. O na tatou matua na taimi me ai na veleo. Ia. A fai tau tia o mal valu po le iva le tu. Wa mo le mana mas. Ia sa ole ia. Ia. Ono na so e foi le o tatou tau le suen tatou me ai veleo. Ia. Wa tau te ai me ai sta muti. Le no te le no ve. Wa pe yo so la te viota o mai tu nga no so le pe e fai sifi fo ina no vasenga. Oi e o moro atu o mai no le o nga vai tala no mai tamu le oi sifi to vasenga. Oi sifi sa so le. E te no. Ia. Ole tanga te pitu silina na sifi le vasenga. Ia. Pe yo ia na fe tama matine. Na sa. Na te ave o mo me ai tamu. Na. Ole sifi te a te mvelo ngato e pito ila no le ngoi. Oia uriel va alvase. Ai sa ole le ia, te miota o so le tate sa wa le kolisi la tate mana tu alta miti sa sifi le tavenga ya sola. Wele fie sifi ne te ia. Ya sa o sifi le tavenga to. Ai sa ulfa inga te sema. Ia ole wa tu langa muli le tatu vasenga ia lau mele ngo eva ya to lingo sifi. Ia lau o tatu ye ne temi fo ile. Tau fofo i le tūlanga o tuanga o ngal whanau ia pe le utu ua i le tōru lea au o kose. Ale tala maaliena. E peye o le sesenga, tate mai tau ina le leia ia ta mai tiaso ni maso tatu right. Ia. E watu ta mai te whale e le ia mea ai, e le uma ai fo i le... Taimi nei a. Taimi nei. Ia. A watu fo i whale le watu lo sa o se mea ele mkuka. Na, sa o. Ta tau ala tu o ita i ta witi ia. Ia. Soli, tamasera ia so ia ele aina. Tamara ia so ia fatu atia ia fungi ulu fo le a. Wa tasi se ulu pe vatu se ulu fa pe o le na tumal tato ulu. Ai uma ia to ono a. Tamara va le fia fungi ulu to le tamara na ua ia. Ia sa o le ai ma se me ai fo le fa le la so lai. Talo fai ia ma lo la vale le matu le. Ata si mai fo tato maftanga le vo tu la e do tato ia ai o nanga se o la to i fa salon se o ngalo na subscribe il tato YouTube mo subscribe pe io na e ma wole o la no e tato ma futai pe no tato fa salon ia mai to fo ia cases o tato ni New Zealand le yaso e no salon maltas ia e cases i wai kato ia no flendea na mo ya we na fo no update ni Mariel tato ia na ilungo tato Facebook mal tato YouTube ia cases on ne yaso ia da e valus fu lima ta la to le fal mai ale voli tia mai fo ile wa matana mawai ile vai ile no le taupo ia na wa matana mawai na ia le tulanga positive tu sala o testa tu le vai la wa mawai fa mai taupo
se lau valu tasi la tau maua fo fa mai au kilani le so sfuli mai waikato fa Northland tasi taunaki pe la le wa fitu ia o fitu po ono i keise taunaki e wa le sa ono nafia ya no fitu ya ai ma lo la vale yo au tauta na ma nei fo ma fa so ma stasi o no fo Australia nei le au ya ma yo ina maua fo fa mai ah o se tala fia fo ora no ofisili fa to la se tu langa dei o na ma fatia mai le ai ma semesters sol na lo na fa ia tu lo ana PAT nga fo ile ba wana se ai la veo ta tel fama ma ia ele ai ma se me tasi ai mo fa mai o mun fa yon tui wa ngalo no ofisili na ia wa pe o tatu le tatu mam lama mo ja fo le mo fa mai o mai atui pe fe o lolo la le ia tangata na ma tatu ele fa ia tui fa ia stinga ina na tangata na ya el mela na pe o leva ai fo ia o tala ia o le o pi o masa ni tatu fa no pe au mai se tala va pe e fia ila to mo wol fa mai ia wol pi wol to ya no i tatu al tai mo sa ulo fa pe li ma ko le mo i wo mo fa mai fia tem nei la after ye le ma lo fo ya ya na lo wa no pe au nanga fa fa mai o fo le fa ilo tui ma ya ia i se fa na fo pe fa pe fo ia tui fa na ya ele le fo tu la yo dai fa fianga lava o pese el tato por kalame ya ma lo fo ila to nga lu e wala mlam fa finga lu ngol le yaso o ini se ma na vale lua ni se le tol ni se le fa ya ai te mata tua so yo te finga lu nga fo ye pia ya te mai tau wina i la tau fo ye tango i ava ya tu za le wa ma la va lu fa polima le la wa ta alu fo le pasi ya ata va ta ta fa mai tau ta yao pe tau de fua ya aba tu afe i la se so ai me se la wa ilo mo el officer wa pe tu officer sai tu ore ora se ya o taimi nei wa matana pa or fa i ora se aso for right le tau le happy hour ya so le se pa o me la fa i la se te mine la te fenga lu wa fia lo le fa ni au tambala e mo twenga lu o me tu tambai wa matana seki tamba le ma na va o lo ya o winga na fa ngova ya so isamo ya ai se pa ola pe ola sfroi la le pa ola la sfroi wa tele fa si va ora ya sa ki la sfroi la ora se o e ngo fia ia le si va ngale of sama le si va ngale mi jafu mu ma pe fa ila nu foi le to ni ngale ya sa ki sa le ya so ha lu si va ora ya sa ki na va ta le sa fa fio no ya ma lo la va le sa vai la tala o le aso foreile le fa ma vai mo ia le la ya talu te fale ya ta pela tu ya tau so tu la so fua ale o le tau o tu ta la so fua fela ma lo se fua na me fa ngol vai aso so le me i se me na se is la ti fia o ma le togi las foreile ne ma na venga venga ila se ya ai me se foi la wa telefone no ya o ya telefone fa mo wa tu li va mo vole le sforile ya se ia va ai lai tama vo ia lei o tato nu wa tu rol pasi te vai tu te dana no tama oi so sa tato tama nei tama wan no tu alors so il faut faire ça moi mo ia ele ta ia o mo le mal lo tato tu si le fa pe telen tato tu pe ya so au le mo yo le fia fani ia be se lava le paftanga ma ainga ia ai fa ma loa to tele o la to ia mafuta ma le taimi sa e nga luenga sa mo e tu fo ia o mai sa iti le manu mai ne e le manu ia fa na manu ia o nga tu na pena te no fa mata fa tu sa ia so lai sa mo i taimi o tato tu pulanga sa mo e se ate fa na ko si nu fa pe ia po tu mo se fa na vele tu pulanga o nei talo fo te fa lo tu ai le aso ia sa se mai ia po maliu le se tu lo fa ia o so la e va tu pulanga o lesi nu e fia vole le mata fa o ma kiti fa tasi vori fa tasi ia fia sa o le te lo plan ma fu anga o se ni vai taimi ma fu mal no to fa mo lunga no to le sta mai o ma voi le ya le taimi ya manu ia lava ya ta fa o fo fa ngol va ya so fu fu anga tanta va ia fu fa le ainga fa le kalesia ya fa le mafta ya o le fa fianga vai fo taimi le o lusu tonu binu te o te nei ia le lua
so walu safaita ele sewa talela vae pasi umutua uave loloto setasi no foita ilema asiasi aluia o lepele wae pasili setasi esa afila ngona le alofa e tutupu peioni va venga e faingo fielo na va o upuina fainga talona la ina eva ai la ngona aoleta talo e fama lo sina Tata faonga elengalo ema natua ai oe esa afila ngona lealofa etutupu peioni va venga faingo fielo na va upuina Pale le alanga le tamtai ni ole anga ai fama malumai fai malu o fai va o teta se ai tu lilia te tongia i paso i tua oi ni le anga Tau abeina
taimi o le hauli wa luas fuluiva minute o te ai nei le lua. Ia o le pese mai le sunga tuanai matia tunia vai lua. Ia o le tau tinonga leo. Ia o te lea whai unga vai aso te lea leo o inisi o fuafuanga. Tau. Fua le tau. Tuna tau aloro wa tau leo. Ia foi po se leo o au le van fuafua ai fa le tau sa o hoile. O vai tu nei I lungo le wafu I whangatongo. Whangatongo po pangpango. Pangpango. E moi. Ia. O vai tu nei lungo le wafu I le tū mo tangata tātou polu. E rane mea. E le tāpenanga o latou tingi pusa e ave ia tātou. Ile vaa. Malanga le vaa. Oh, so. Ia wau nei le stofi le anu le vaa tau o ia tātou le store night. Store night. Tu sa e watu le vaa I le stofi. Tau nu walana nei le vavea. Sulua. Sulua. Ia wau liana le store night. Ia sa. Ia ki lia lo lea. Ia. O mai lo nei a inga e la upusa o isi o isa vo I o isi. Ia. E sa ola. O isi la tangata mai sa vai. Na ufa moe moe na ufo tai mila to ainga I tutuila. Ia lo na winga rai una watu nei o isi la tangata mai sa vai na watu ale va ole lua. Fa sa ai o ile waf. Fatali. Fatali e. Te le netala no mai I le tele o tau sa mo vai. O switch winga te min nei. O tato mai sa vai o mai afe le tau maro no le I to. Nga tau mai sa vai tau le ele mana o ia lu al fole le mai mau tupe. La fole ngole o tau le I mulvanua. O ia le afo ile Sheraton. Ia, ringa le moi nai foto abana. Tama jon motele le. Waso ia dai se mo ia o temi nei le ai la. Mo ina me fole le mfaintu tongi no so le ala u. Ole leva so le na nga le ia tu ila ma mo ai o tatu tangata. Ia o tatu a inga le ia le ia tu vai so mai na tu va. Ia so uma. E watu le uta tingi pusa, le uta tingi pusa. O fa mori a tupe lafo. Te pe ia nei. Ia o tatu la ia sa lafo ia tau si me o lo a mata fo tatu wa le ia o nanga fo ile le e tu tongi tu nei o lo na lu le ia e piki sa mo fa lo ia tu tu ila. Ile tai misi fa mori a tupe lafo tu nei matua. Mena le no el malo tele Joe Biden. Yeah. O le va tupe le maua le food stamp po le ele tangol. Ya le alu mo po ia tata. Ma lo le au ma fola ya to lo fa lo mai ngai. Ele wafu ina pangpango ya via foi le fa enga to pusa ya vi po ma lo le fa ma lo le. Ia ma na ia tele. O le te va tu ile ta longa le tata o lo plex mo le au ayelani. Ia o le taimi leo ta longa mo nisi e fia mai mo I el vaveau. Ia. O le te al fal vaveau. La salia. Le sa. Te al fal vaveau. Kuata te el fal vaveau ta longa lea. Ia ai o le ta longa a teine. Ia e ta aloma le ua falani. O le tolu le vaveau. Taimi ni usila o le sa. Tu sa lele umal ta longa teine. Ala ua amata mal ta longa tama. No ngala pe te ala te mile tolu te matamata. Ia watu e malta longa tama. Ia ta pena to malau to na ile sa. Ia te ro foi mai si ta longa isi. Ia te le sta longa. Te le sta longa e fai lo fi filinga pe ta longa na le tu mata e tanga te New Zealand. Sa le ki mai lani ma au ta mai ta. Ta sa le le ia. O mana lau atu le au ta to tama. Ala ula te ni le te ve tui. Ia pe na te. Ta longa la o ile ta longa le au te ni ta mai te New Zealand. Ia le black ferns. Black ferns Props, ia Beep Love, ia Vapea, ia Alicia Pearl Nelson, Hooker Grace Hopapa Parrot, ia o Loka o Mayaka Wana Kaulani Rose, ia ma Joanna Ngawu, ia numero 1 o Teinele o T.S. Faleafanga, o numero 5 o Kapiteni o Les Elder, o numero 4 Liana Mikaele Tu, o tua fine leo la woli Marino Mikael tu masino numero iva Kendra Coxich se fulu o Rohei Demant sfurtasio Asia Leti Inga tene tato polua le sfulurua Kelly Bracer ia sfutolu Stacy Fleurla sfulfa Portia Woodman ia sfulima o Shaylee Robin Retty ia malau fa leo so vet pe Samoa ia fa leo ia pele Samoa pe to tolu e tama te Samoa nei tatu awa. I le te tawa e tuai. Ia loka ia ngā iu, ngā ma tais Faleafanga. Ia, sa ola, ia ma
li inga yeti a fo linga li inga stene ya malo fa malo atu nei te mi le hauli o tau pa mai ai fo nga luenga to tele ia sa uni fo ia nga ia tu inga ia ma to fa talo fatu ma to fa malo atu ila to no wanga ia tu ama tele tolu ia la tu sifi nei fo ia uli ana fa na vanga na le tu la sfuta si pona nei ia sa uni mai le vanga le sfuta si anga ile fitu ta ta mana vai la to ia sa le ia ele o se mele le mele o fa na luenga le poso me se pe ma futa inga fa ngo tau sang ia so la eta la no me se pe ma o malanga pe o te mine ila le ule malanga me mai Samoa ai nga foi fa se si mai la eta no fa ma sorry si wo te le fia va tu so le la le o fenga ta yo ia tai mi le tanga tai fenga nga po ya malo le lu fenga nga wai o le nga le o po le sa fenga yo nei la to so ma mata ila ta fa nga sa o tu ntai au ta tu vo po le sa ia ele ia se arofanga na me ole folele ole on fenga lunga po ai le fenga lunga ia esa ole tawana le fenga lunga na sifi ia o va tu po kala fa menu ya tu lo va tu foi nai pa anga ye mafuta mai lunga tato o nanga le YouTube se tango o mine subscribe ia vai subscribe tato YouTube tango o mine tato wo le vai tato ma ai ngatas ya na talva te ye lo me grey fa pe foi amelia fa moana fa te tele na mai mai oliveta miti ye fa pe foi ia sunga ali fonga e uma na va malo li ya alfa tu li mania foi ia fa ingol vayaso fa pe foi ia meta ile le super nu o sini o ye mai ma e te fola aloha ole aso ibo nu ole vai na la fi da mo mai si va ngale pa mstenov so le fai atu o le ma nei o le vai ia ma tambala le au no ma na va o te fasa sa o lo ye wala le ngoto le la ya tu ya no fono fula lo la au le ma fa tali tai mi tau fa to le af ya ta ele lo le vai le sa le ai pasi atu lo la ma le vai fala ho le la ia ma a ver el pepe ya le vai e ti algo se mal vai au pepe o mo va vi fiar la roli si va lo piri alors ma puto mai si for le moi At
Pea kala ngoa ingi ama. Peila e oki, a ufo linga. Tofia kama ia lo me makiva. Etse pia pia e ola e leo langa. Etse le pia paya ina isi tama. Oye ue panga, ole tamo le asa. Etse le pia osi, a etse se ifanga. O se le popo le lava e leo langa. Se le ika ope ausi i le pasa. Se le manu pele lei o le mau. Upi pele lei, fatasi maita. Nei, etse pia pia e ola e leo langa. Etse le pia paya ina isi tama. Oye ue panga, ole tamo le asa. Etse le pia osi, a etse se ifanga. O se le popo le lava e leo langa. Whawhianga nei taimi o lea uli, mai lea moa, ma lea whaipese, ua toi e 40 minute ia o na tāne o le tu lai tolu. Toi whamalo atu, le whawhonga mai le tātou atinu. Ioi. Te ile si tamalo nu le para umu. Ya mo tato ele si le fieme tu para umu. Ele mama atu mene me tato li tio pe. A fai tu la ta vale pe lus ful minute. Ile o te pe lus ful minute ya. Ya. Te ia tamalo le si kia to na loto pola so lulu. Ma lo fates mal to million na. Tala. Ai. Claro, oye, e fia pe va no. Ma lo fia. Fates mal to million na. So io le fia. Fa to lo wo yo no pete wo fia pete. Io non mo fia, oi fatto sto solo, oi fia. Ya la mutua fia e voi to ina. Mo si na se le ni. Ya le wo 20 millionnaire. Le fa pela mo fa to fa ta lot. Ya le ta udu ta fia sto ina le. Vo fia sina to ina le la ter Christmas ana mo na ina mai ngai so so ni da inga. Ya moni. Ya ole Olo ia ina fa na ile vai tai misu enga. Ya. Na mata noa po na fie na mata noa ma msile la e. Mo tamiti no fo onga yeso ia. E se fa ta yo lo langa no fo. E ole ale ta ia uma ia a inga sa no fo onga tamiti langa ia a inga e. Le ia fa inga tamiti fa mo me. Ai ia inga yeso ia fa no ia. So onga fa inga le tamiti no fo onga. Ya te le pena sa won mena no fo nga sa no fo fo ite yo le yo na anti sa no fo ias fa mo me sa o le ya e fa pena fo ya le fo yo si o anko no fo ina i pia i fungare ya o ya pa wara le me yo talu la i sa vai ai o te lo sa fo le te sa wa me se umu yo wa ta va ila le tanga ta mai me le sa le me se le se umu tamatia onga to sa o le ya yo Era le ya le me no foi ai mai sa o tau o le mele o lo fo ia pia e le se umu eve na ba le fia la ngala fa mo ya le la wa lo fa va ta meti i la to suenga e Samoa o le suenga le senga sfuru mo senga sfuru tolu ya o te vol taimi no ta suenga ia so ne school si ya mo le i le ta uri i le ta uri PSC taimi la le umma lo ta fia tu o tu se venga ma fa ho sa orele me vola na fa forma ina ta mitia eu te lo te len fa la telefoni o to vola nga onga de te ya e se lo telefoni ya lo ya mo ya lo so enga fa ngol tau sanga ole so enga ta to ne ni sila ole NCA level tasi lo to ya pena fu so enga ta fa na usamo mana fa manatu o ta ina va ngale o ya ole o ta pena fo ia fa na wa fo tu anga onga me se ya la nga tongi ma tu fa fa ilo fo le fa ngo ta sanga ta to ai ni sila ya mo le fa manatu ina matua ole fa le feita fa na u me se fa na u le la fa u ona ini se wa onga lo mo fa pokalame ele me fa yo na tu matua ona pui nga tu la fo no fa mai e na o le fa u ala ma na onga ia ma fa ya onga i te fo atu nei fa na u fa pe o le fa ina o tu matua fa pe oi la me te pelo o a fo yu ni na ilo le so fa ilonga te lo la fa ilo ye la onga nei matua wa o taimi o le selselenga
Ele ise si le fie ia i se. Sa o le le. Ba se ape o le tali ma le fine wa. Tolu fata usanga wa o universite pole. Tata ese ya le wa sa uni wa ta umale tala fie wale se sengale yaso nei ya onga ia le tertiary level le dunga. E pe ta umale tama titi o le o emanuia o pasi lo suenga o mo lo tikui. Ia longo ma ia matu aso yo le tato a light o toa e te ia le lau molo o le o moro tu na lima ai ma toa le ai ma so ma fo te tu na lima te ia le sa tu na lima ia sa wa nei ta metia tau ba ya so na ia sa o le ni wa te ro pa ni o la ngona fa pe o lo tama ale o longo mai o e o lo tali ile mo le o mo fa ilonga le universite ia Uti loe te le te i wawe masani ai lo tali e le ia yo po mo lunga te me fa tu se ta ta mai la no primary school ia la so do le universite ma ta mali tu ila la o so ma no te le lu ringa fa no ta la wala wawe masani mai ya sili mai al tu langa lua sa ko risi le ya se fa la vela ta mano le la wa sa lunga universite Yo te roe le fate ia oe lo pawal me la fate ia oe la ele fifi o ele alu o le fa unga le la fa. Ia. Ia a fa o le tulanga le la nga le te ia o na no mata al fifi ai. O ta o me fa longa master. Dia la master le la fa o te mano. Ia o le o langa le tau te ia so stangata tu lo wale upua. So stangata ile nga sfe o ta o le master. Ia so dai. E la a no ta mai ti vale lu mo la wala. Por tars fulu la uli ala ne vole le alu te pasi a pia ma le master la master ta ala na tu sai le rasfia o te le te apa lo te vai fu o nga wenga o se o la urunga le sa fa na ya o ese matua o la le fifi pe o le tama o le te ya alu aso lo langa o lo manu la wa onga manu ia lo nga wenga mo nga wenga le ya o le talo le tu ile o mo le po ya mo so ai nga le Ia so fa nga ai ngale. Tato foi o pasi o umale o le umale a onga mo wonga lu ngale lei a o mana onga le o matua ia mo so to filele. Alu aso, sau aso, alu aso. Fatalitali pe va ia tu. Awa te no ele fate ia matua mon mele pe fa pe o mo fa ilonga mo lunga. Ia ile fa pe matua ai longa mo se to ro se ota. Ile ai wala wilo e poto la tamale. E tau whao tangata. E poto ai ona winga na tau le... Oi, malo Terry, vaenga. Ia vai before yese timu, ia matumai le lani. Ione. Sao. Ia matumai tai leo Flori. Ia mafuta mai vai tele. Ia uma me aia lato ainga. E vai mareta matau ia sinoti ia malo ia to fine. Io lo tau sanga bele tunu ta tu pese Christmas. So le aso. Io wa o ta tu la ta Christmas. Eh, o pese Christmas io la ta ta ni. La tu pese Christmas ina. La pese na. Sa fa na Yesu. Soli. Ja. Sa fa na Yesu. La o le fe pese. Oi, sa ta mai titi Yesu. O le fe pese. Le Pacific Club. Ia. Tal wai ona o tar sanga mel fal tu ya mareta pese Christmas. Na de tasi al pese le wo io e mai sunga tasi yo. DJ la ma mata tu ai nei e dress e tau le dress le talatu. Si mai al fa fonga tato pese Christmas. Ia ona to fo ile tato pese masani. Va tu proclamer.
Mario le Pacific Love
ma le pese sa tamaititi o Yesu, pese Christmasi. E se alo la ona ile o tale pese so. Yeah. Pe wa ai ato sava vali mai tangata sto lua mama o. Na le winga lo tala. Se tangata wil po ole tangata le pe o se po o masana. Ole fa moi. Fe le fu ya so pe Ai sa vali mai pese le. Ele pe yo Ora vai tai mi o pese ia mo aso. Was fia. Fia. Sa ole le. Ka tu tala no tu wanga ma le va tu la no tatu le na tonu va lima no fatasi. Yeah. Ala umbai tatu tala no le foi vai tau le tu wanga fa na u ia ma tape na vo la nga tong. Ya ona ona fa ma tu. Yeah. Ya wa le tatu no le la ava pe wa o le tama o le tali ia le longo mai le uti kuile o mo o le matua o la. Fia. Ai la so o sauro se mai I tua o le tala tua o fale ma il me lo twitter no ya o matu ai ta sia tala le fifa longo yo matu ya po mo sa bo ai te ya mai o lo fia mai la o fale ya o ma la so na o ma sia so le fe no ta tala na o mata le fe to tala fa se le sta se o tali le wai wana le wa fai mo mo men mama na o ye mo lo no ya on mo la venga le mo nga e le wa wala ai si la sanga o langa le fe ta o fio lo mata do to wa so le manong se ai alo se fo tala fo tala talo fo lava oi se talo fo la su le pule se u au ia maua kwasi ngau sa mangi ma rua la o pau kere o to ia la sala tala tatu ya so ye na ole ata se wa mai la su ngam la fa ngal bela aku maria fa o ngo foi do fa so ai ku ka wa o ya so ye ko ka vel ma ho fa wa le fa ngal wesere sa ole le ia ba ku wa o ken lo le kiki au ia sa ma ko wa ma ka me la nga ka posa ai feria se o mako I loko whanga. Oi, ia. Ai kei lo wa ka pungi le aonga wa lengi whai aonga. Ia ki mang kua whai o kenge I o kuia St. Mary's a kusa sao kua I. Whai aonga, hunga ia mako ai aonga lai. Ia. O ke anu weste mare ka pungi le aonga. Ai la wa elo Form 1. So? Ia. Ke sao malo uoso mai kapo ngara whai kau kusi al menga uro mal wha akele. O isi mau meo le au kua I ia wa asasa ia ka posanga I farka mai vasa sa ile lo fiwa pa wana afa ia na o nga ia la ka ke moi mai le kesi le piko ai ku ioi ia le se o nga ke no mas su kwa ana ko mak ku faile a ke wa el Form 2 o so le la kwa fa sa wa o kale fa ia o nga e lua sa nga ka wo marusel Ulan fasa wa ai ke ba ko nga fasa wa se la ku so le ko ke I ro ma vo fa la au le mau mai le mele ka ngo le mai la fela na e from Form 1 yo polu po tutuina ma ko fa ma le Form 1 ma Form 2 ngula sa fo par ke vinga le fe sha nga so ma ko ngun ka au ke fai ako fai a onga pinginga Form 1 ma Form 2 o se nga mga do fa e mako siria wa ya ari pakam fala didim sa faka wakuli e me korisi ia le anga sa po e pakam sa nga Form 2 so pa ke mako o basenga nga su e me pe ke au korisi ia sa ia ke vai e fai a onga fiafi mo kasi I kama e o ko nga kenge o fa ia como painga spai ao ngai ia le e uma lima korisi asa ia mo korisi se kasi are korisi pare a fungi ale paka ako e ile anga lima korisi asa o ga ko ele pero la ka ia ko ke ia ro ko ma ko fanga e nga ki mai la ai sa wa o e mana ia ko nga ai ko le ku malo ia wa e vola ri ko ngara ri ku malo ia wa kai lo ai mele ka o la kapi de kulanga le afa fes o primary school ia o kama o le ulu o le funge o le popo na sa o le iso ya pe lu la lua causa nga fa fose roma ko wo ku kuila ma
O wa o lo Samoa. Oh. Ya wala ese mo kala kuyo. Pe sta la ka oso re kala ku mai kai I da o ngal maloi. Ya o ke lo awa. Wa le mo wala ko nga mai da. O fe lo ala. Yeah. Ya o ko kele foi le o kingifu pata fai solo mai le nga. Ya no fa u le ya. Wa a ele fa u ya skuli I boku de. Ya wai mai mau kai. Mana ia te le sona. Man tuala lo tulanga so tulanga po le sa ia I senga sa ia. A matatua le sili e tau le man to so tulanga ma walunga sa ia vai tempo ya o ngase. Usala ia o se mo ia le fa pesga ka maike. A fa kulanga le mako kuro wa lo from free. Ya fa kulanga mai ro e ko from free. Ya la vela from free ron ko wa ron lua. O le pi. Ia. Ke makuala. Ola wastenga nga umarka usanga o ye le foi kwa besha. Sa. Ia ke vai vai kor kwak. Ia. O ke le isili mai ai se kwak a kurua. U kor. Oi. Kurua risko. Ai saule la fonga le overall a kor kausang. Ia. Sili a or koma lo ngo ia ko se kape. Pero la ukala de ka vai mako ar fiki apu mo kio ila nga kongia. Fiki apu ska malo ala nga ankore ilo so vidi amu le fai pure ngi. O si fiki apu sa nga mori fiki mo ko wolo la nga kongi wa ile o nga yu maku o bi ukar fa ko nga le. Ke vai la mai. Nga wa mako ngo mo kuspa ia. Oh. Sili ao le level le from free fee. Pa vai kala ko iga go mako mai sole anga leila ka yo ka pedi sole le ka worka ko wori. Ya da ko te from free fee. I was sili al kamano. Tu sai le emoso tu spasia sa molo tu spaia. Tu spaia. Ai ku spasia mo from tu. Oi. Al from tu e limam kau. Ai lua wei ole Samoa mar so san. Ai pela ole ngirisi mar san. Kambanga nga lower me la longa. Ti masti. Ya sa. Isso. Ya pea ananga mo vo ale e vom. E mo ya le skolis. La nga sa ola o riku. Esse ele male. Ai fuana I no tau fai I vai taimi ne sano po le valus furu letta no mai por fitus furu seu. O kusole ole fiku fare ngo fo tu. Ali liu mai na le vai taimi ne lua tasi le ye. Mo ti no Victoria University a great nana e mo makana e mo. So le lope mai o le umole de corisi de. Vai. Ela nga o voi kamai ke ngai wa ke mako ai nga ngachi da pia kasimba ko kele la kwai. A ka va ko tai do foi la kwai nga mako ai nga ko kele sa mo la nga ke mo la. Io le ke ko ka fa so nga ke mi. Ti ba vai yo ngai ma ku ai. Esa. Ela ke sa fa adia ko mo nga sa fa ya nga ko sa ro ko ba. Ya o toi mana tu nei temi afa matala lai fa na uie so foi nei te I foi la to lo langa ta to mai so le e fa makala ko ka mai e ngar ko e mai wa lo ma ku ngi e fia kere la kama e fa ya historia o fa ku ya o la kapi o wa I wa America sambo yo el football ale fa America da ku fa America ya sa por kingi o ai fiera pi kaula la ko fa peli Ia fa ya ke va ku ya o rose sa o ke la ku yo lo ke hukai ya ngari kumalu lo ko apa mo face five de ya wa Samoa ama ko so something in Maris bala o Maris o ke mga kuas ka mi ke ngai sa ako sa o ya vede la kuma ko o Samoa o sikamba nga kikipolo ke vai la wa sala po kalango la forma la o marka lo o va sala nga mo ke malo
mai lo kamanga ile o vai ranga fo so ko pala ya le tumbo ka mai ko le tiori de Ia. a mai lo ala ko ka fai po kala se vai de kala se vai ki le vai Ala, ova. ai ka vini kula kuare me ka ule la ufa la va ova Just alar con isila la yai tutuila. Samoa. ai ke vai ka champingi ke mai le singa o irunga to Na fula la vai matua. Ti guarda che era ngau va matua ya mo tiri po malo. Tu sa o lete I Samoa na le tu sa mo mua ya si o tu ai nga I stakis te milio. Le aina o lo makua kwa mafikau ngai o sawa nge kawalu foi ko finga le karesia fa velave ya lela ko so ko finga le ma karesia le wanga lu tole ya manguia ko kala Ah, le ya lo tala no ya lo fatele tu mo vil fa ngol va yaso. ya le manguia foi Ya, ah se vo. Ja, dan wil je wel uit. Ya, ma le ya tala no ya onga yaso ya ma lo se vo. Atalo fa tu le rafifia. Tarofa. Pe walu e tatu wala au. Ja, le mana no mai en tatu wala. Ma di voltan no asi walu. E sa o le leia, e toi fam tala ina nei il fan, au ia mena tupu Samoa ya soi. Tu a hofo ata mo ti le olanga tatu mo. E wangalon da fsira tu le sunga se upena fa mata na sia na fa na yon tu spasi. Ah, yon tu spasi ya so on. Ya fo. Ya, ma lo le so fo mo. Tarofa. Ya, tau no moia. Malia el finangalo. Masalo o awe ele lo le por kalama o ko lo o yai. Ya wale le la tali la o itua, le la fatali mai tua fa mo mole. Mole lava. Ya wale le tai la. Ya le la tasta to pese. Ya ole mo tawina lava ile fa fo mo fo tato tu no. Ta pena mo por kalama la tala vo e ile fo mai fa to le tal no mo sa mo por kalama la tala vo le ta pena mari ma ana le fiafi. Al su fone lo mo ya di vai fo nei fa fianga ole. Le tai mi ola o di.
masina i puai malu se inu ane ai tama ole nu Vianga va pesa nei taimi o le uli 10 minuti o te ai nei tolu afal tolu to ina tu le tatu telefon matala mai Samoa ia fa o tu le tatu proklame se pa ele tu la fa proklame tu planga telefon pe fa ilo atu ia o ele pe malo le tatu proklame o le tmata ai forma ia doctor CCA ia le afatel no le proklame tu planga telefon le au nei le fa finai e ile tala len sa mai sa mo fa tau su ngasta mai forma ina sa ia le lo mo la no fa tala no le tatu proklame ma le tele ala telefon o ma le tu ale sia so o te mina o te whanga ina ia whale tupe fu ia la foi tupe samo. O tele lopo o to tele ni so le tunu whanga ina tongi le tupe whanga ia unanga foi online ni. Tele tau alu i se whale tupe. O no foi la so da la foi tabo foi la fola tupe lo te va vai lisitima. Ma longo foi ia inga samo numero lisiti. O va tu o la tu lista malo samo to no whale tupe. La foi da la fola tupe. O va tu la amista malo i o fa no a foding o tamalo. Oh, pesa. Chilino. So le wale pakala ta vale tafta folan ta. Sa wale sta malo so tonu tapuni fa to va tu tang folan telefon. To no vili la tio ta la u ta vale. Malo se voa. Oi se malo. Wa. So voa ia no so voa la foto pesa mo fa. Me la le lo me sa mo ah. Me ba. E ma tu fa no to afta ngi si ta to ye. Ole atata malo sole se sa ole leia ole o te i lo tau umana va ai vili mai sa mo il fabula ia le sa fa la fortu pempo ale la va fa so ai la fo fa ta lo fa ole si vai esa ole leia ai mai sa le tempo le umana ma ngalu ngale tina tinga ina ngalu ai fa to a vili mai sa mo ai vili mai la o se vai fa pia oka ai mo miel temia le mo miel temia ya tupe ai si de to le alfa mo le va na loma ai le ta ma mai sauni io sauni ni trate ide pe le winga vo le no tala o le ta usanga to ile aga le yo sa mo ye fafo ni usila Australia America wo i tutuila ma no to wa le ma no la va fa so vo ile ya ke sa mo le si va ho le ta vo na si le fie nei tangata ai ngai sa mo fo le alta no mai e wa le tangata fa mai e sa uli mas fulta la se fai e ala fala tanno mazamo tanno mazamo o vatu e fa fena la fatu na li mas fulta la o tele la fo li mas fulta la o te la fo to se la o fa se la o vatu to tala no mai mata o vili mai o le fai mai o ta o mai le numero le mo se li mas fulta la se ves fabla e le fai mato ni fa fo ona la fo tu ta li mas fulta la o le o mata o se va tu fa fo me tu lo walu e tu le na umi ala tu go ai va tu na le fitu sul li mata la mo esa o ma sa ni tu wa inga ilo foi ao ma vola mo lo foi ona o vole lo tu mana tua ona o le fai na la fo lu tu pe mas to ina na papia ole si va au le tau mo mori le va ngale sam ta le sam ia tan no mai tau sa o mai pe na fa me ia sina se le ni se i a le mele fa mai mo sa di mas fulta la se vai le fa la fa pe fa fena la fa tu di o ti le la fo di mas fulta la to se la wala ti ti tu pe la fo e va pe na wi volta tu tu Pole alta o maftanga tele ta pena tangata o malo va lo martala tangata lenta pena ia la voz fai fu o moa ia va pena pe volava la o sa mo e la faina ia lai o lai dei tangata le dei to fa mau na tele la voz di mas futara ia pe fu le pi to fa se ele mo ngol limas futara o masa ni fu vai nga to futara ma lo la le ne pesque si masio va tu io e fi lo vai tu televisi o watu vole la tu i fale o lo i te un che si mas wa matana ila ia fale o lo la so le fa persone mata dia so ya ma lo ya tato o veia che si mas o te fa me sono che si mas ta usanga nei io wa che si mas ya tas ya fa sa si vol fa so la Christmas ya orto sa ser ni tau sang ia me foi o la Christmas ia o meu ia tau sanga me tau sanga tau ia ai usa pele se la Christmas ia ole vai nga foi le tau te anga i fa ingo tau sanga e tele ia
whaatasinga ma fia ma pāti. Ia. Na matano ma suana na fi. Tā ua i o le mele o le wāwhelua. Ia. Tā ua tele le mele o le wāwhelua. Wa o le fo ia fa pe o tausanga te nei sa matua mafatia na ia inga tua oi whawhiwhianga la inga le Christmas. Ia mane ni tausanga e te... Swing. Ia hawai se utua oi. Ia fa pe o masani se utua oi mafatia i... Fa pe o mat o pape wau. Ia. Ta ua le tua oi. Ia pe yo lo ve te mine pe wa e atu i me foi la tupu i lo wa inga. O pati, o me o la au le o te tele, o le pisa. Ia te au ia o tau fuina sui lo maha fau. Ia vai a lofa fu ia o ia si wa ia. Ai me se ata mi o le po le fiafi. E le faina e te roe le faina i tua o le time world o le ao o le auli. Ai o lo matan pongsa. O tau lona fai se fofuanga ma. Anga le nei na ia inga tua o i te mi la tatu wanga ia tu ai. Tu ilalo la au fa mamal pisa ma na ia inga. Wai o le talmoni lava tu tol va o le va felo i le o le mewa. Pen tato whana nau mea tato i Samoa ma nea tu o mana o i nei tato. Te o fo i le wawe na sui o tato pea mai whafo. Ia nau mai i whafo e mtua i le ai ma se kea o le istangata i le istangata le la te tua o i leo la to pāti o la to la au o tār se furu tasi, tār se furu rua o whai a pesori. Te lea ma whaino ta whaia le to inga ngai o inga i le wā ma le istangata. Ta ua i o le mele o le wāwhero i ma le istangata ia. Maua nofo lei o tua oi, nofo lei ma istangata. Ia, e me se arana ia info le ei mātua tausi. Io, e mātua tausi. Mātua mana i whanau lele mai ia. Ia, e tau fui on tue fiu, una ina vahenga. Io, le wha manatu e leo swa tonu ana wha manatu e wha ingo le tausanga. Ia, wale whala ta pena a inga e whaito nai. Ia, na. O saua ni wha paso ofisilia ia tu fue plasa na Fautuanga. Fautuanga, fule masana. O lo fule leo o mana oe, o le sauni matu to nai. O te o ilope tau na o pe leo. O me pe fia tangata. Va pe ova mar se lau, ia. Ia, tu la fornola o me se lau. Ia, u te ilo ele o se lau. Ia la inga. Ia. To tele. Ia, o istangata fo ilele, ia o tua piki me aio mai fafo. E ona fo tonu. Luinga fo lele la o na te ua inisi la inga e li fai atui. E isi la inga o man fai tui. O lea o ngā fo nao la tau na ilea fai o tausanga. E wha le lei ai, ia nofo, la vanga leini tui, nofo resi tu, vanga fai tui, nofo resi tu, ia a matalon tala nofo, talo yo mai lo wha le lei, ia mtau mafatas. E o mana ia la la utu alalo, ala ufufuanga le loape, maenga le li fai ni tui. Fo lele sa fai me kapaka. Tonu ta avali, pasi tui me ai. Oi, ele usu mai la sonfua. Ya, ma lo fatu poco la me nei. Ta wo la ma futa man fata lo fa ta u ta si. Yo e fata va ya Ruby Jane no si pa Alliance, e va pe foi Dorothy Stars, tuale. Yo ma ta Erika Moe. Ma lo lava. Su va le lani yone e va ta lava. Ma foi Lina ya na ma futa mai tutuila. Ya se timu ya va ta lava ya ma lo lava le. O anga lava fia. Pa uma toile wa dala ta pes Christmas. Ja. Fatal wat ya diresa ene ya ma e seta ai lawa. Ya lela ta tu pes le. Ja, en fanga so afar tolu. Joseph Ignacio. Ja, ta lava. Ya ta ita ole ta mai I mo meu po matua fo. Ja. Ele ta usa ilia ni me alo fa faitino ave familia I matua. Ja. O se ami ole lei ma se tau mo fai usta mai titi o manuia. O me alo fasili le mo fai ngol tau sa. O mala ongo manuia suenga. Ma wala ngal wenga le lei. Ja. Ia po mo fo ngal wenga. Ia o se fai poi ponga se atali ma se fin. Pe o me alo fa tau ia o se o lo tau o fo ina le fa nau. Fia grandparents po matua. Ia tai tai o matua va pe o le tari ia le mo wala fa unga lima tau sa tau ai. Ja. Uma mawala unga luenga lele. Ya ora te talo le le amor po. Ya mo so tofi. Ale o lata grisi masia ese e email tala tua mai. E me lo tfia tal no atu. O ele la ona so leo fo le tatu ai. O wa winga na lo fenga luenga. Ya lo potu fai tau lo tu fai tau. Ya e usu. A o ese le fia filia. Ese e email tala tua va pe mai. E me lo tfia tal no. Ya tau mai. O fia mai na wo. Ya, o no. E te le te iwa na wefa pia, na wefa mai nei.
Tolu tau sanga talu ai na mawhalonga malo matua ia i sta mai tai nai te rofewa. E whaftai au ena te li I me siri na ua e o mai, whai no mai, ia. Nā lesi me whai. Nā, o ngai o mātua, I whai pōponga le leia whanau. E umana mai aso e le mātua, tolo I mata lotu. Ano na tangi. Ano na tangi o na talo whai, sia tēne po sa ano whiwhiringa. Ma whiwhianga Christmasi. Ya mas mo tsunga kone leo. Ato leo? Ya, no matu, tai le mafuta mai, to tele le vangale Australia le. O nei les mano lo tuila mamnua. Nā la tos ma rona. O le aso le famila tuila to ia sa o I taua. Ele o tangata mali li o tangata fo ia. Na o taua, Na o tau mo vaenga ua. Ia po tangata le nga lue fo tono militele. Ya, manu ia to was mano no, o nei le stofi tuila. Ya le msalolo to maona te elolo salmasina ya. Wala te masina du salmas, il va aller ata to po. Tolua. Talo tolu walu. Ia, po walu vol te mine, ia. Ya, talo walu va al te mine. Tau no lo na nei. Ya, sia kilo ting pusa tato ai ngara po. A te vai I rei ma se sia moi. Fataringa le. Tata I runga va ale pasa se. Ai sa fia la. O fia la o. Wow. Te le lopo fa tanga na oni si walen fa tanga te le lopo tau no I pena le utale ave. Ya sa. Ya lo fatu por kalame. La va vivre le via fisi fond le mois. Le Pacific Love Band away. Christmas. Ole pepe le na, ole fi
Ai whawhianga nei taimi mo le Pacific Love Band. O nei pesa pesenga fo Krismasi nei taimi. Ia, whaidama fo i matata atu nei pesa taitasi, tailua i le aso ma le aso. Wale la tatu wanga ia tu yas fia. Oi, taimi ane o papa kiu. Yo, Ia, te pena leila o msini. Alo fatu fo siu sea masoli vayonga, ia mafuta mai Canberra, Australia, whaftai lava le mafuta mai. Se o malo feweti funga, ia malo lava. Me se fo i estinale ia amelia wha moana. ma ulalia suru ape Paulo. Yo, pe fo ia se o malo ia whaftai lava. Isi tina sa wala umai nei e fia mala malama ile vaenga lea na aiua waifuni tala sala tua o ta ape solo i tua. E whapea e tatauna whai o tui e lua. A sauni lo te maranga, whai lo tui lo ntonu. Ia o toi ngā whamtalanga la ia lea lui tua i le isi whamauninga le se e istangata. Mo ia le mawhaina e malanga pe a tala wa lele pe a le lo tui lo ntonu. Iyo e. An mela le whai lo atu e tātou o whafonga mtala ia tui o inga mau o e le isi tui lo ntonu. Nau le lua tui e whatanga. Ia waile mo meo tala ai fatu. E se e maistangata. Se umaya maistangata. Iyo e. Mela le le isi tui lo na tonu na le lua tui le. Whai teimi nei a whapeta laiva lele. Fe malanga inga Australia ma isilu. O vaenga e mawhaina maula mano tata malanga. O le whai ona tui e lua. Ia mamauti noa e whailanga test. O le teimi oso mo le valele. Ro inga pe toi toru aso malanga whaile test. A saulo e negative. Ia u whatanga na. Vaenga ta uana e leise tui lo ntonu. Ia. Na. Mana fo vini mestina we lo na vai. Le na fa ya tala tua ya le. Awa e tala inga fa pe volume. Ya no fa longo ni mai tu lo ntonu wa to. Ya lo tu le si ya umai. Ya o pe ya mo tala pe. E le se tu lo ntonu na lu tu. Mo ale wa fale le tolu ya temini ta telefo ya to e ta nota to pe umal pokala me la telefo le ta pe na mai le tu la fa le fiaf. Pokala me le fa tini ta to e fe lo ya. Ya le E toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafong le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua no fomata aliele no o Stratford i taranaki le aso ono o tangata to ono i ana whaamaonia i le poana po i le COVID-19 foloiva. E to o tasi o lo ulfalemai ma le isi to o lima o lo o whaanu nofo e sea nei o lātou a inga. Ma o i lātou umaia e le pi itanga po le whasota inga ma le pipiso le whaamai i au kilani. Na whaalia Dr. Jonathan Charman o le pulenga whaafalema i Taranaki sa musua umatangata i eto ono e whaiani o lātou suenga mo le vairusi. Mai lātou tele i whaongaina fo i le app, pol kalame res talai mo le whaamai. Na tāua Dr. Charman e leo mana na o e tala noa beitai a tonu e tasi pe luani no whanga sa iai a tangata mātutua e tolu matamai te tolu leo le a whailua ina i le so. Ele iota mai ti lea onga le piliota lea na afia i le vairusi. Sa ile lapta inga, ale soifua malolo ina talumai le vaiasu taluai, e ono yeini sio afia le whaamai, a ele oiloa ina ua maua le vairusi le sua vai leanga, o lea i tō malo i le aso 5 o Novema. E o atu le whaase laulau whainga luenga le tau singo le soifua malolo ina le i tō malo a tō Wellingtone, ele i whaiane o lātou tui pui pui. Maolo o whaia pēr le tau mawhainga muli na ia mawhaia na whaasau ina la tau ngā luenga. Na tā ue le asosio tangata whai ngā luenga a le malo le pisa a. La tau te iloa inei to i titi fona ilo le whaase lau fō mai tau si soifua o whaululunga i ngā luenga. Mai la tau ngā lulu le tau singo le soifua malolo ina lau tele Wellingtone e le i whailo ina le tūlanga pe ua whaini o la tau tui pui pui. E to aivas fulfitu tau si soifua le CCDHP e le i whaiani tui pui pui, pe le i whailo ina ma whaamaunia foi, ua mai o lātou tui pe ona tā ua le whaala potopotonga. O isi sui e to o sifululu al pulenga whaafalma i le Hutt Valley, e ele talitonunga i le o whailo ina le tūlanga o lātou tui pui pui, ma le isi au whainga luenga i lalo i fo le lua sifulu. I le pulenga whaafalmai a Wairarapa. O le asongafua le aso mulimuli mo i lātou e ngā lulue, i le soifua malolo ina maa onga ia o atu iai, wa whaio lātou tui mua le COVID-19 fuluiva. Pētu atu fo i se whaamaone ngai loa ai, e le te tauna whaiani o lātou tui pui pui, a le ai, e le mawhiona toi o atu i ngā luenga, i le aso loa. O le whaanonongo tō walu ia mawhaiona whaiani fōwhanga i tali e le tō la whono e whaamautino ailo lātou pule ina pēa,
o na sone I o ngā sami ma ia talia mamana ia pea tu valu o se atunu o tu salava pe matua mangoto ato atolo lato watunu o no le suwinga o le tau. Na whaalia le minister vai fafo Simon Kofe o lo tangtanga I tu valu le lumana I mata pena ia afianga pito sili o na onga. O le matua mangoto ma mou ese ato o lato ele ma o ili tulanga tatauna o ese ai o lato tangata. Sama ta enal fol sanga le minister vai fafo tu valu Simon Kofe. Ili fono le COP26 mo le swinga o le tau, o na sa tu I tutonu o le sami, e ngata I onu tuli vai le loloto le vai, a o whaia na whaamatalanga, mai whaata atuwai le lalangi le tulanga a fia o atunu o le Pasifika, ili si o le swa sami. I se saililinga o finangalo whaalio le atunu o na whaatautaina le Talbot Mills, le whaia palo ta le leipa whaapea ma le Curia, le whaongaina le vaenga whaopwhaia le National, wa mātawi nei le pa ua langulang mo Jacinda Ardern. E au fia le 12% o le pa ui whaamaumonga ma saililinga le Curia, ai 5% le pa mo le leipa. E whaatasi pasene le langolango mo le leipa, I whaamaumongo whailoaina, ile nei vaiaso ta waile mo umia le leipa o le langolango ana paanga, le Green. E talu tonu malo whaapele I tuangai, o le whaapopio le tau e whaasanga le COVID-19 wa amatayona mo mali atu le la wiloa ma le langolango tangata I le leipa. E 5% na whaititie le langolango mo le leipa I le 12% ai whana whaapopo mo le National I le 2%. Act is 40% ma e tasi wapa uai, ma le Greens Eva e lua uasi iti ai. O malilianga le vau New Zealand manisi o tunu o le Pasifika, o lo tatala ina o malanga I taunu I New Zealand o no malwhaanofo esea. Le sawa ai le au malanga mai tonga le vai asonei, pe o na taunu uai le tunu o mo ngā luenga whaavai taimi, ma o le kulupo mo mole o taunu o mai tonga. Na whaalia le whaululungo le au malanga tonga, o se awanoa le umatala le whaituto ai whailo ai ainga mawo. Ai le ngata I lea, wa wha mausali e ngā luenga mō tanga tolo o ngā lulue whaavai taimi. E to o luas fultasi le au malanga tonga n taunu le asongfua, ma malanga I Hawke's Bay ngā lulue le taungo wala au aina. Whaato a mai a so I fitu ia na loka matapu ni ei tonga, ona o stangata n taunu watu sa malanga mai kala I stete al vas taluai, na wha mauni e le vairusi, peita ina tā ua e vai. Sa mole mawina le te leo le langolango le ai o Wellingtone, mo se polkalame whaatou sina ina ia le ise tutongi mo whio inga lau tele a tangata. I lalo le tailuas fululima tau sanga le matua I tutono le ai, o tamaitia o ngā universite ma o ngā maululunga, whaape matangata I umia ina Community Services Cards. O lo whaatulanga ina le polkalame whaatou sina o le Free Fares, e le Aotearoa Collective for Public Transport Equity. Maulo ngā lue whaatasi al fast fulo ni kulupo e au fi whaalapa tuputonga, fisosoani o le City Mission a Wellington e makalai estete, whaapele social pisa a, o pule ngānu e tolo le tu malo ato Wellington manisi o associata maitia onga. O lo au fia ia la tau mata upu au tō, le whaititia pole ave seo ta vale mai lungo au wala titele, o se tūlanga le leilea mo tau langa ma ai, e silia mal tolu a whilima se lau. Ni saini ua I tutono se talo sanga tustosia na tau au ina atul minister whila ua inga Michael Wood ili tai awana nafi. Malo o talo sanga ina ili whaatupenga ato atua al whainga malo tele o pasese I whio inga lau tele il pākia te o le lua a lua. Ma ia maufo ili avanoe a mata wha amamalu inai, ma ili tau sanga ilua a whelua tolo. I taalonga na manu malo Australia I le taalonga Pakistana I leisi semi-final o le taalonga kilikiti o le ipo lalangi o le tailuas full over. Pia na whaanga solo ai I le United Arab Emirates ma o le ata aluni Australia ma New Zealand su engal siampini I le asonga fua o le vaya sofou. E se lau se fulfitu ai na maua Australia e 5 pe a e tue tasi le over na totoe. Talafauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Patalofa I lo tātua tulu nei foi whai ungo le vai aso, a lo maia o telefou mai Samoa le tautua se whonga le lau mua. Wa ia le suinga tele o le vainga le tau le whai ungo tausanga, e pe o na wha mawina e le ofisa le vai tau.
O teimi o tua nai whai unga lava le tausanga ngai le amatanga o isi tausanga fau, wa masani ai le mamalo lea tunu o vaitau i o a wha mati munga. Pei tai swinga wa iai nei wha mau maunga le vai tau, o le vaitau ne o lolonga lo loto mata whenga te tele, e pei foi ona maita wina i le tausanga wa tua nai. O le wha manato le malo e tau ala mai le ofiso wha lave lave te tupu wha fua sei ma wha lave lave matuia. E na ia whata ua le o la tā pena pena o le atunu atoa. Ai me se lava i a inga lo no nofo la talata i vai tafe, no whanga maua le lalo, ma la talata foi le sami. O le temi nei, wa amata ngai o inga le komite o tau whonga le malo, mo le toe wha le leo a la vai inisi o fio anga, o loo a fia ngofie lo longa mata whenga, e pei o leo ne, moa fou, le lata, sina monga ma le pea. O leo ne, o lo iele polo ke te se lau miliona tala na whaatupe mai e whalitupe te tele laulangi. Lea ele ia watu o na pasi ma a ngai le wala lau papa i le lata whaasolo atua i maangiangi. O le te mile nei leo ne, o lo ngā lulua e se tasi o kompani ma masini, e tanu wha walunga leisi pito le ala vai, e na ia sao fia a inga ele i o atu i ele fausie i nau pā. O le nau ta inga o le kampeneta, i ia le leile fausie i no ala vai le taulanga, e na ia wha i titi ele tosa o na lolo vai ai vai tau wha penei, ai maise o le o ngā tutonga le mule o le taulanga o Samoa atoa. Na sau no le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata afa, o le vai tau le ne fia ngai ei tātou mati munga, e te tau lava on tātou mauti noa o loo ki lia tātou ala vai, ma whaingo fia o na tawhe vai i teimi o ti munga malolonga. O le tau i Samoa le vai aso le nei, wa amata na whai mapalasi ti munga, e le tala whata i o pia, o le amatanga leo lolonga e pe o na valo ia le ofisa le va ai tau, whata si ai mati munga o le toe tai na whaalua, o le i au le palolo le masina le nei. O le vai aso te nei na whatu te iei se awa onga, a le ofisa o fwoi numera wha mawina, e toe sile i ala tō ngā luenga masani o wha maumau le tamau a inga i te tono le atunu. E le whai unga o lea o onga, na whamanu e ina ile to o lua se fulu sui o mtanga luenga mai whalapo tonga tū ma o te le malo, ma mauai o maulato tu si pasi. E ono vai aso sa whatau tei e lea o onga, sa wa alua ile official foi numera wha mawina o le malo au fantasi, ma li University of Oxford. O le fuanga fau lea, ua whaatala noa ina te tono lea o onga, e whaisina ese ma le fuatanga lea sa masani ei o na wha solo e le ngā ruenga le official foi numera wha mawina, ia lātou ngā ruenga masani. Sau nol tau mai tai ofisa sili o le pūlengo foi numera wha mawina, le tō whaali i mua ma le fono ta alonga, e le tele o atunu e peifo i o Samoa. E fuolon tamau a inga i lungo tupe maua ma tupe whaalua a inga teitasi. Mai o ina, e tele nei loai a inga 5 vai te tono se atunu, a me se lava li tu langile nei o le Pasifika. E so e ngasa whatau te i le tausanga e lua fes funmalevalu, i le tūlango lo iai le tūlanga mativa i a inga o Samoa, na whaamawina i le luas funmalelua paseno a inga ia, e 5 vai. O le fuanga lea sa fuafua i lungo tupe maua, peitai, o le fuanga faule nei, o lea ua fua le tūlanga o le 5 vai ia o onga, soifua maloloina ma isi lava vaenga. Wa lea o toi fua ina i lungo tupe maua ma tupe faalu, e pei o na whaatūlanga e mua le matanga wenga. Na sau no whalito whaali mua, o ia suenga o mai pea na whaatau teia le ofiso foi numera whaamawina, e tanga wa tele mo le malo. A waho i nai sila fia ai e le malo. Vaenga tonu e te tau ona ave i e le wha mua o ati nae o fisoa swani, ma tupe wha alu ina i ati nae le vaenga vai, e na ia launga ta sia le atunu atoa, e manuia tutusa. O le tausanga lua fesfuruiva sa pasia e le whainga malo te luai, le tu whata sia lo le matawhai o le pasia le o ta vale, whai o leisene mo ave ta vale whapea fo i le wha malo sia le tula fono, mo le saunga le muilungo ala te tele, e le wha malu e tasi e le matanga ruenga o leo. O le ngā ruenga sa avea matiu te tau ave le pūlengo whela ua inga e lau ele,
talo na whaatuina mai le tausanga lua afe ma le valu. Na fola sia le pandemia le fionga fie mena o mi mata afa le vai asun te nei. E whaapea sa whaatalo noi na le kāpeneta le to e whetu na inga. O mata whaioi ma tiu te tau ave a matanga luenga o leo leo. Le whane pui pui ma le ona to e fua ta ina. Whaatasi ei ma le pūlenga o whela ua inga le lau ele ele. E lona tūlanga le pūle ina ma le whaonga ino au wala te tele. O ia mata whaioi e au fie ma le pasi ino ta vale. E patino le vale le vaenga o le LTA. E pei ona sasa wai ile atau sanga i luafe ma le valu. Whaatasi ei ma le laisene mo ave ta vale. A e ta oto pele wha amalo si o le tūla fono o le saunga le mu. E lunga wal te tele e le matanga ruenga leo leo. O le fetu na inga na tai muaile minista o ia matanga ruenga i le nau ta inga atoa. Ia patino tonu ngā ruenga whai a lato tiu te tūpito. Ma le wha moe moe au tū na wha atu ina ai. O le swinga tele, wha atoa a mata wha maluina, i le tausanga wha le tupe fōlua fe lua se fulma le lua fe lua se fulma le tolu. Peitai o le wha ngā so longo vaenga ta itasi mo le wha mautu wina o le fesuia inga, o le anga lure wha tasi e le vaenga le LTA, o leo leo wha pia fo i malmatanga luenga o tupe. Ma le tala whaiu, o le aso li tu lai se fulma le lua leo le atapu ni alo i ai, le aba noa e toi wha uie i tua se swafo se suita wa, wa mai a wha aulu e te moe mo le whainga pālota la Haiti. Whai lo mai el komisino whainga pālota, whai malo matu mua Matthew le Mesio, e o mai le asoana nafi e le iai se sui wa toi wha maamulu mai, e toi ave i tua sona swafa, mai le sa i lia o sui e tua fitu, po whai pule mai tu malo e fitu i wa ava no lātu na foil pāle mene, e whai unga o whamasinonga. Peitai e le whailua inga le autu stala ma le teitai o le tua ngai le vai aso le nei, na whaadia e le fionga tu le epa lupe soli aisa e le malia le ngoi. O teu te unga o le tula fono whai ngā pālota e au fiai ma le whai o le montanga whaale e ka le sia, wa sao mai e maso lātu sui e to tasi o le ata mo e le whai ngā pālota lai titi. Peitai na sau notu le epa, wa whaala lātu fo i enisio sui le vanga whaupu whai le whātua tua i le tua Samoa ua tasi, lo lātu ave e sea leo lo lātu sui lea, ona e le o iaisa na montanga whaale no ua whaia. O tala ia mai Samoa mo le whaai ungo le nei vai aso, manu te leina tiu te mga luenga o whenga iei mo le tātua te no, whaasoi fwaya. Maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa tapa, e ma se tei polo la dola, aha. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le teine a tapa tapa. Mana ya telefo ile vai, iseta maita ya siva ai vai, ai atu fa malo, mo fa ale fo mo ai ole fo. Mana ya telefo ile vai, iseta maita ya siva ai vai, ai atu fa malo. Salala matata ata, ai uli umauta ata, ai amata fa'au, wapa ulua ai po ilema ku. Setau salala matata ata, ai uli umauta ata, ai amata fa'au. Pa uluai po ine
Whawhiwhianga mai le penino tia whau ina ua toe 12 minuti ona tā leo le tū lai whā. Tāre whā ia on whātasi mai whoi lea ia o le sunga ia maru whai walu ia ma te maitai ia ana wha solo wal pokalame e tupulanga tala vau i mana tua ia hile la maa lo le whiawhile nei ia e tala noa sao mai lava i Samoa ia le te maitai porofoma ia Dr. CSA ia whanong la awalani MC le tātou pokalame na ia tala noa ina fo i o le la ula au fo i lea o le mamala le tātou atunu i Samoa. O lea ua toe 10 minute ia ona tālo leo le wha, tāre wha ia pokalame tupulanga talavau ia lea la mana i fui a watu nei taimi ia watu i nei whaafianga ia tāri ai fui pokalame tupulanga talavau ia mo i la tōlo i lunga la wala nei taimi ma nawa fui ngā nuenga ia tautua nāre saunga le mua e wha mua le ia anga ia tu fui ia i le ainga i no mana vai ngā luenga ia mai se fo i le piki ai o nei whanau i le teo tolu ia le pisi tele la wala nei taimi whamnatu atu pēle saunga le mū ia o le whiwa i fo i lunga o wala ia mo i la tō fo i wa mata fo i o nanga ia tō wa fo i ngā luenga le whiawhia nā nei ia po le wa mata le sifi le vaenga le amata le tolu i manuia ia ngā luenga o le whianga i mo tōu i le amata i fo o tōu ngā luenga o le ia whiawhi ia le la avatu nei pa whiawhianga ia ma tari ai fo pokalame atu pulanga talavau le tu lai fa le se fonga la mo Wellington ya toe fa malo atu after fo i le mafuta mai le tatu tua o tu fa sa o tu la o le matalafi e le mala le matalafi ya o le laula au na le la tala no e pokalame atu pulanga talavau ya mo mai fo mai ya Dr. CSA Awana over I olua ukuli mahile po masina ai awane ingalo ya o ai na te amina o e nane la upele o le sino muli mo itane yo o te loa mata utia musika la e pa o mai fale siva ma pese ai tau tuana lo fatu awane i avea i se tangata ese ai awane i ngalo ya oi o ai na te ame ina o e nane la ulele o le siva muli mo i tane Siva ai pe se ia o oilea wa o sole fetuao ai afaiatu pena o e awane i Italia tu ile ioe ai awane i ngalo ya o ai na te ame ina o e nanei la upele o le siva muli mo itane ai awane ingalo ya o ai na te ame ina o e nane la upele o le siva muli mo itane la upele o le siva muli mo itane la upele o te alofa ia oi e te langona i la ufusu ia oi ele mafaina tu uina oi o te alofa ia te oi ai awane i ngalo ia oi o ai na te ame ina o e nanei la upele o le siva muli mo itane
Ia, toi whaatala whātu Samoa le atinu peli le loto ma le nganga i le nei a wouli o le aso Farili le nei aso se fulu ma le lua o le nei sina o Novema i le tātou whalaunga le litu sanga lua o lua tasi ma lor por kalame nei mo tupulanga talavau le nei aso Farili ma whaatasi aso mai le tuafini ia ana whaasolo ma lor si fo ia te ori tuafini ma lor si fo mari ia whaatala whaatu fo i le pamalu malpa i o tātou atunu ia o lo whafonga mai mo mai tapu kalame nei a uli whaatala whaatu fo i tupulanga talavau o malawa o lo whapio whafonga mai Malo, ma nei aso iui lava fo i le taua but it's still been an awesome day ma nei aso manatu le ua whai ufo ia o ngā alum whanau nisi fo i o whanau le ua a mata o na tāpina pena le mo suenga whai o neitau sang sa oe nisi o whanau le ua a mata la to study week ia po le vai as foi le wano foi a oe pengele a study mai le fali ia wha malo atu por kalame mo o tau umalava o le tūlanga fo i leva yaso ia tā ua tele leva yaso mo tātou tupulanga talavou e mese fo i le tūlanga alwa atu i fo i tāpenanga mo suenga whai o neitau sang e le whaingo fie but big ups to all of you for hanging in there. It's not long to go so we're nearly the end of the year so welcome back to our program this afternoon o le so e tā por kalame whapitoa we have an amazing guest who will be joining us on air all the way from Samoa. All the way from Samoa. All the way from Samoa. Foi tatou guests Mari fatal noini ia al tatou malo fa ala ngia le ia e so tai mai Samoa. Mana ia e motino le sa fa formal tatou tunu. Nisi foi o tatou tunu le sa ma fai ona mau mai le a vano foi na fatal noi foi ia sitasi foi nei o te mai tai ia o la wilor tatou tunu. O lo fitai tu ngai ngaluenga fa sai nisi. Ia Dr. CCA Moli Mau Samasoni
Ia. Le foi sa fapiona fai foi te whaasoa le tino. Ia, pole talk back foi lea. Ia, e whatatau foi i lana suenga whasaianisi. Ia, e fia whailo atu. Ia, o se taimi. Ia, o na whatasi mai la ia. Ia, o tatou mahalo le na. Sit back and relax. Don't go away. Ai lau snack. Ia, malau whawai. Ia, e te whaafonga mai mafuta mai ai. Yeah, so don't miss that out. We have a special interview all the way from Samoa. Dr. CSA Mulimau Samson, he'll be joining us on air very shortly, young people, to talk to us about something amazing she's doing in her field of science. And o le tāua le tāpo kalamele li asu. E tamu whai e mole atu se whiau. O eo iloa o istala vo la mafuta mai le ni asu, who is looking to get into this area in terms of science. O te ilo foi to tele nei tatou whanau ia olo o avele mata upu le tutono o a onga ai mese lava onga maulunga por kolisi ia le foi avele mata upu le whasaianisi ai mana ia foi tatou whaalongolongo ia pe tatou whaafongafonga foi ia i se whaasoa mai foi ia alta mai tai ia pola fionga ia Dr. CSA Mulimau Samsoni i se taimi ia o te ilo o le kuata ia por 5 minute te ai litu lai wha ia leo le a whaatasi mai ai ia lana fionga ia masui o le mali atoa Dr. CSA Mulimau Samsoni. Mana ia mana la vata po kalama special ia tu teli mai ona fa o le tanto po kalama tu plan telvo i le nei aso for really. Sua maya le tai le fai nga fi ngota le fai nga lilie fai mai le lo matua wa pia ai se fai sua tau si ai lo da sori fua Ola motino matangi le lei o tala ua ave mai nei tama whanau o Samoa ua fai mo usei Sick with it Lo ta alo wa mali e o ta alo sa ili malo ua ilo ai Samoa i o ma o on the track. Upa tili mama ta oto si toe a ina a ole tina wa tutulu ai ua le pisa ia poli uli lo tino ai mala mata sama Samoa se ia tape tuto ala Samoa tula i mai Sei moli le whaafetai A olo uta alo Se wamani e mata e vai Lo uta alo whaatau sala E le tau mate e se isi A e malolo e tamali Upa tili mama ta oto si toe a ina A alatina wa tuturu ai ua le pisa Ia poli uli lo tino Ai mala mata tama Samoa Se ia tape tuturu ala Fleas on the track. Sick with it crew Ia te whatala whatu tātou tino le vaenga o le awoli tu planga talvonu al Paul Kalame ia le tātou le tiori si fonga la Moe Wellingtoni tasi ono te simatasi wha Moe Wellingtoni New Zealand nei Paul Kalame tu planga talvo youth show right here on Samoa Capital Radio. Welcome back. It is 9 minutes past 4 o'clock i le nei aso for really ia e fia le mo le vano le tofini ana ia o le wei le tātou ma lo le ua ma whai ona mafuta mai Samoa i le nei aso for really ia mo tātou po kalame e mani e to fini ia te whalau i lore tā malo i le nei aso for really ia malo whaftai mari ia pe whai ona whailo atu i le taimi o tea ia le il tatou malo whaalonongia leo le a whaatasi mai lea ua maua lewa noe whaatala noa ai ia e lewa mal whaalo al tele mato te whaatalo whaatu ai i lau sunga masui on mali atoa Dr. CSA Mulimau Samsoni malo soifua Malo, ana malo Mari, whatala whatu fo i le mamalu o Samoa lo o au mau i New Zealand, ia ma Wellington en po rua lo o mawhaiona mawa maile nei whakari launga. Malo le soifua mawa malo langi ma. Malo whaftai, ia o le a
Whaaya ia lau swafale o Dr. CCA, ia lau sunga ia ona le wala wilo ai oe, ia i lau susuenga whasai ni si foi. Ia leile watu pele nei taimi ia tuatu tupea i lau sunga. Ia se e whailoa foi ia lau tangata ia po na iau tua a foi ia wafio anga foi o lo e au mauai. Ia awa lawane no fsila fio o tatu au whafonga lau fionga, lau sunga CCA nea uli. Taftai ana, ia, mole sila fio sa toa whafonga ni tula le aso o lo imoa o CSA, ia po o CSA whapupu, o te sau mai sale imoa, le unwenga tuai ma apuri mauta. Ia, o lo tinao sale imoa, ia o lo tamao le unwenga tuai ma apuri mauta, na owa o ngai le Apia Primary ma alifa, pa solo tuai le Coliseo Samoa, ia o le Foundation i le University of Samoa. Sa whamanuiaina o i te skolasipi o te aongai Australia mo tausanga i ono. Ia ina wawha i wina malmanuia o aonga, sa tue taliu mai i Samoa. Ia maa masai loa le o la whaingaluenga ma le o la tausua i a Samoa i le tawala le whala potopotonga o suenga whaasai nisi Samoa. Ia tausanga le aluak ma le iwa. Ia ona tue whaawau le o le aonga i ni usila i se tasi fo i o avanoa wha skolasipi. Ia na masai loa te putolu. Fa e wina ia o ngai le dua te suluono ia te whawawa e fwoi le whaingaluenga i le straw. Te ia o mai lava teni nei. Ia o lo tangata whatau waa ia o whaile a inga o te otolua o tūrua samasoni. Ia ma o tolua ma whanau. Ia ma te tautua le au lotula le whakasai sale moa. Ia o te whamtalanga pōpūle na ilo nei tangata whatau waa. Ma lo whaftai ia i lau sunga se lima ngō le wuli. O le ua tele i tātou fu i tanu o tātou tenu i nei New Zealand ma tunu ma mao le ua mai tau masila fia lau tangata i tūlanga fo iau susu e ngai a sa lua ngā lue ma se tasi fo i o tamaitai fo i tonu i ngā luenga whaasai nisi. I le mtau pule o le scientific research i le mtau pule o le matalafi e po le la au le tātou o whaongai nei Samoa. E mania i le whaafonga o le tātou tunu e mesi tupulanga talavoi e whaafonga mai. Olfasili mua e winatu, what was your dream from the beginning and why did you become a scientist? Ia wai e eita toi o lo ma fau ho ile pia pia isi ana e anga i fo ile matata o le scientisi ia ona fo e tulanga fo ile ma sanina nga itanga tai ile matata ia pole fo to nga lueng. Yeah, why did you go towards becoming a scientist? Okay, fa sai mari mole fa sili. In a time o lai titi sa o tiltilo la velo tina I o tina fa ya o sa o fia fa ya o ngai foi o lai titi ai pe sa ina o mai le o langa o ina fa solo mai la vele ye anga ia tuna ile Coliseo Samoa sa ya o fa ya o nga le fa sai disi sa ya pe la o la o ia sa masa ona fa fa le na mai lo interest ile sa pule o le science. Sa yai lava lai lo mafau malo mana tunatu fa tametitia o fa tametitia o ilea taimi ole science there's a chance that you can discover something new and you're always learning something new as you go through science so there's always potential for discovery and for learning new things and so I felt that taking science will never get boring you know, level me forward it's no learning my lea so it's nga luai ai ia tai pe ole mafuanga le na sa ofia fia lava avele le fasaini pol fia mala matili le sio manga ia maonga it's sio manga ia tato Malo whaftai I lau sunga CCA. Pe o le mai tau atu e manai a tele matango fie maulununga o whailonga lea sa whaamanuaina I fo ilo o langa a onga. Ia se e whamatala pe whaisau noanga fo ilea whatatau fo I inisio whailonga ia pe o lau PhD lea sa whaamanuaina I oe I ni tausanga o tuanai. Whaftai lava mole Vasili ana. O tupu mai tono maso ainga and like I mentioned earlier o lo tina fa ya onga sa wala pe tono maso ainga ia le education so my parents drilled into us as children that education is very important so maso fela mai foi la maso la tisa maso fata waina lava ia le onga ia maleola o oina
Sai pelo o le tūlanga lea sa o masa mai lava i le bachelor study ma o nga i mai ai i le mote se o whaelonga paale awa onga. Sa o mai lava ina ia maua sa o PhD. Ia, ma o le tūlanga koelana sa tampai ai. Ma o le tūlanga lea o le patawa ino lea onga. Ele o se aim whaile le whapea na o tampai ai ina ua o matua mwhailo ainga. O le aim lava na amasa mai o leitisi. And it's something that I think it's very important to start from a young age. Wa o tūlanga le ia wano whaskot tipi i taini nei. Whataua lava ia le leo o makata me tia o ngā o la isi mai. So, o tātou ia nei Samoa, ia mo tātou ia o ainga ausangi. Tātou te le ngā whatia, ia pili a o ngā ma a university te tele ia tunu ia whako. So the only chance for us to get higher level education is to get scholarships. And for us to get scholarships, we have to get really good grades right from the start of our educational journey. So, o le tūlanga lana i le tamawhai ai i whailonga ese ia wai ai nei i le o langa o awina. Malo whaftai, o le mānei o le tūlanga leo e sauno ai, lau sunga se le tūlanga fo leo le a onga marita ua a onga mo oe fo i e le teimi nā o e o la tuputupu ai mai fo i, sa e wawa ai fo i siu tina, i le tūlanga fo i leo i o le whai a onga, ia masa se awanga fo i le e toe una i oe anga i si tūlanga mata o punei. Ai sa i se tangata fo i le peni tangata sa le langolangoina oe i le tuenga mata o pulea sa e anga i. Did anyone disagree with what you're doing in terms of heading towards science? Wai i tangata fo i ese por whaaloia, whaafomai. But was there anyone who was in disagreement with you in terms of going in towards science? Thank you for the question, Murray. I think I was very fortunate in my educational journey. I received a lot of support, not only from within my own family, but from around me, not only within the schools that I was going through, but also through the sponsorships that I was receiving in terms of scholarships. If anything, they were pushing for women to be in science, and they were pushing for science education as well. So there's a lot of support for me as I was going through the system of getting scholarships and learning and taking on science as a career pathway. Malo whaftai lau sonsi se e ia tatou la watun whafsili fo i le lau suenga i winga fo i lau suenga le lau o le matalafi ia po o ana whea na a matali ai lau suenga po lau research i le matalafi leave ia e pe ai sea fo ina whao Sofia i oe e whirifilia lea lau la au sa moa e whai ai lau suenga. Okay. Whaftai mo le whiwhili ana, o le suenga nei le lau matalafi na matama le duasa soli. Le taimi lea na amataila u pewhai le Victoria University. Ai, o le amatanga lava la taui o le poloketi ma le tau amataino o suenga. O le tūlanga lea sa whaawala ma una ia malosi mai e whainga malo sai e fo i lea taimi. I le lato nau ta ingala lea e te tau ona ta ita ilava scientific Samoa. Ia suenga I winga I puna oa wha natura Samoa. Ia me se suenga e whao ngai lava le posto wha leanga nuu po o le traditional knowledge. Ata so traditional healers. Ina ia ensure ai and maintain lava more Samoa. Ia benefitio suenga ia whaasino mai. Ile amatanga lala o suenga e skusasi ia la au ta awina mai Samoa nei. Ia sa matunga lue whaasase po I matau la sea. Ia ai mai sele au whainga luenga le matanga luenga o si ombanga ma puna o wha natura. Pepe o la so ia sa ieli so mai le identify ina leo la au sa o la e wha o ngai tau la sea mo la so vai po. Ia sa ta pena la au. Ia ma shift patu ia le sua o lau la au or the leaf tube. Ia ma whaasino lo so suenga le University na Victoria. Ma suenga ia sa whaasino ina. Sa o mai tau ina ele ma losi o le leaf juice o le lau masalasi. E ta te ai sia mai tonu o potu e sue. So inside the laboratory, the masalasi leaf juice was the most potent leaf juice that I had. Le tape ina la leo sia mai tonu o le laboratory.
Le la sa o toiloi na tili e do pe whawhiwhea o na tate e le makalaki i a siama. Ma whalau te lei nai fo i le do malama e winga le makalaki malona o nga. Malo whaamutai. E to o lua ia sa lua whaangaio ia nei suenga ma le sa ma whailuana publish lua research lea. O le ase tūlanga fo i le wha tūlanga ino o le research ia o na whaangaio i fo i le tūlanga fo i le o le tusia o le lua matau po le theory lua mau mai suenga nei. How was the process of researching coming into publishing it? Pesa to luanga I tua I nuu ia maainga ma whaafisilingi ai fo I le la tūlanga o le nei matau pupo le nei lau o le matalafi. Whaftailava mole Philly Murray. So Helen and I went through Victoria University together as PhD students. O aula sa whaila o pepa focus ala le matalasi tono o le biology lab. O Helen o lana specialty o le chemistry. So ina ua whaewina lau scholastic ma ua whaewina lau suenga. Sa te leanga luenga sa whaatino tūlanga la lea sa biology. Le malamalama anga lea pe whaafifea o na o ngā le makalasi mo le treating o whamai ese. Ai le tūlanga la tau chemistry. Ele I te lea sa o ngā luenga sa whaatino ai le tūlea. O le vaenga tono la le nā sa join mai ai Helen I tono o le maso research team. O le ngaluenga la Helen sa whaatino o le iloilo le po a tonu I tu ai ngā vaila au. O lo I tonu o le lau matalasi. Lea lo o mawhai ona pate ai siama. Ai I tūlanga la le publishing o maso research. So se tu ai ngā scientist lava whaatino I tu ai ngā suenga whaatea. O le sini au tu lava ia publish ia maso suenga I the journal le lei. O le tūlanga lea e whalawi doa ai le lei ato le ngā luenga lea sa whaatino ma e tali tonu wina e fo ia results ia sa maua mai suenga. Ai mai lea masanga lava o maso suenga sa maso ngai due whaatasi lava ma taula sia e sa mo nei. So like I mentioned earlier, when I went out to collect my plant material, sa whatatala noa lava I taula sia, ia. O lau masalasi la sa wina. Sa au mai lunga le maunga o vaya le silau masalasi, ai au mai I tale moa le silau masalasi. Ia o tale moa la, o masani le leia la mataula sia na I tale moa, ia male masi ai ngani a sa au mai aida o lau masalasi. Ma lo whaftai lau sunga se e wa fia lau sale I moa le mafuta mai tato po kalame. Ai lau sunga. O ani whawhita uli foi lea pe le mai tau watu le to luana I o walo. Ia e la iti foi. Ia e po ani whawhita uli, what are some challenges foi lea na lua whawhiangai. Ia a o whiangai foi o ema a o onga linga tai lea o whiangai o ema whaanga soloina o lau suenga. Whaftai lava ana mole whawhili. Ia tūlanga la lea I challenges. So I'm going to talk about two challenges. One challenge was a personal challenge for me, and the other one was a challenge experienced during my research journey. Right. Ole challenge momola challenge. So this was a personal challenge for me. Ole konsipile ana o mawaina ole alauni e support ele tanga te tota. I know watu ni usila faila upepa. It was me, my husband, and my young daughter at the time. So this was technically an allowance that was supposed to fund one person was now funding 2.5 people. So that was a major challenge for me is trying to budget and ensure that I can provide for my family while at the same time still be able to deliver on my research. I tulanga la lea sa famanuina telema ua matiu tolua ia ma la dosa po I lepai taimi ona ole lango ma ainga sa masono fatasiai I Wellington in Porua. So we had really strong family support for us during that time. So if you for ile tua ono le fole tua ya mato male awina mai o ainga ma tanga sa ma tu te ma sani. It's just funny for ya ma way ile vai taimi. In terms of challenges related to my research, masalo ole lu itau tele lava sayai ole masal salonga le ai sitaula sia pate le mana na oe
whaalawi loa la so vai po a. Ia la pata so la sea e aputi la vai le lo la so mai ma la so sia ma la so la aula fa nga. O le lui saula le na lo te sono lo so ave mai pe ni nei. Ona o le tulanga le wai ai wa amasa ona ia sa so po mata so la au e nga I vai fa sa mo sa wa ina le loa ma mo wa. Ona tulanga la le ai o ia se wala e sa mau wai ia le posa fa pitole a ta so la se. So that's a challenge that I think was realized during my research, and it's something that we're currently working on to try and rectify. If so sonia po ia so la se ina ia mafai ona fa wa se ma record lo la so to mai fa pitole ina ia mafai ona felicita so tuplanga la lo. Ma lo fa tai o le mana i tu langa le wa e sa no ai ma fa I lo lu I tau nei po challenges nei. A wai le ya se kalu ngai le lu tau ya ma lo fu ya ile tu langa fu le challenge mo mua. There was a way, a solution to rectify this, to support you in order to get through your schooling. Al tu langa la le va ngano lu ya e se fu ile mana o le lu tau I tu langa fu ile I nei tau na sia nei wai mo ya ile I o te mi fu ile wa ma tauna ma fai ona te tala ato mai lo lātou I loa masila fie tū langa o tātou la au nei Samoa I e au ngā mō susu enga whapene au le fesili fi fesili atu o te mini leo mai alua susu enga you've completed your research, you've published it. What was the most important finding from for you from your research o le a se vai ngā o le nei susu enga na e mawaina o se te le se au ngā mō oe mai in all the research you've facilitated from le moli. Yeah. Thank you for the question, Murray. I think the key thing for me from this research was that here we have robust scientific research supporting traditional knowledge from Samoa. So, tulanga fitu sa wale moa o fa o ngā fa sa nisi e lango ina I le poso fa sa la sea Samoa. E moni o le vona sila sia sa la sea le ngā masala. Ai mole fa atali tonu ino tangasa ia le tonu ia I le au ngā o vai Samoa. Lea o tali mai ia so enga fa sa ni. O lo te le au ngā o lo I le lau masala. Yeah. So in going forward, this suggests that there's potential for more research and more discoveries to be made from Samoan traditional medicine. Lo whaftai lau songa se e mana ia tele ia pe ona whailo atu wa lewa ona whaifa asoa mātou I nei New Zealand. Taru lava ona out mai la research ia na mata mai lava ona whaifa asoa fo ilia. Tala fo lava noa e tala mai finangano le atu noo. Mai toa tele la tau sa lango ina fo I ma fia la unga luenga. Ia ona wa lewa fo ona ia wa whawhiola mai seitulo ia fo mai tātou sa moa ia I lau la au ia. Ai o fisili o le ala what's the take home message of this research o le a se fi au ua mo tangata ia po mātou fo I tātou uma e au ngā na maua mai I lau suesuenga. Whaftai ana, mo au lava ia, ole se au ua mai le suesuenga o le sa mausali le o le sila fia wa tātou sau la sia. Ma una ia suesuenga I tātou la au fo, ai me se le tele ma le anoa noa I o I sila au ese yoro o maua I nei Samoa. Ele ai lava ni se sili atu ona whaatinoina ni suesuenga. E te tau lava ona tau la mua I tanga te Samoa. A wale benefiti ma le alualu I luma o le soifua malolo ina tanga te Samoa. So my take home message from this research is that Samoan people have to drive this research themselves to ensure that any benefits coming out of these types of research will benefit Samoan people. And so And this goes for other Pacific Islands as well, because there's traditional medicines within other Pacific Islands too. So our Pacific people have to stand up and make a stand and be the prominent researchers in these areas ourselves. Yeah. Mana ia malo lava ia le whafonga mai ia matango whiela whamatalaina o lea fo I vaenga. O le isi fesili, toi lua tatu fesili, what difference is this work making right now and like what's the next step from here? Like o le ase suinga wa maua mai le nei suinga ia it's tonu fo I o lau whawhinga ruenga ia po le fo I division I tinga lue ai. Ai o lea fo I sisila asanga mo le lumanai I lau suinga lea o lea sisila asanga pe inisi whamoemoenga mo le lumanai.
Kai ana la uia vai ia so umla patau vai tu langa le. Ole toe fatau mai leo so mai fatau lo ia sa so la se. Se pe wa masona mo wa su ia le fatau o sa so la se. But I think this research has, if anything, has brought back to light the importance that our traditional healers, that the important role that they play within our community, and the knowledge that they hold with them. So our traditional healers have been practicing these medicines for centuries, and it's been passed down from generation to generation. So wa faisina level o faanga ta sa ngasa ia fo fa Samoa nei mai ta wala va ona se fa Samoa ma fa mau le lalo ia ta so vai fo mala au e lo faanga ta so la ia e moni e ai ia so la se lo o au nga tupulanga fainga wala so fo ia ai foi la vai so la se lo la kama ave la so wala so fo ele o faso ai na mai o so la mana tu vai o te tarosia ai avele nei su enga ma wala so e fa wa ele so mai fa tole ia ta so la sia ia ma sai lona fa ma i lalo ia la so fo mala au la fa nga mo la so vai fo ma lo fa tai ia lo sunga se e lau tali lena e tali e sitasio newspaper o lo fai tawai nei fa Britania. You used to be a skeptic, Pertulanga. You were thinking that these plant materials with beliefs don't necessarily work. And then you had to, in a simple words, eat your own words when the research proved there is scientific merit to these traditions. O le fesili lamo o leo e loa le tulanga fo leo back e le scientific research ia tulanga leo o lau nei po la au nei lo whangai nei tātu taunasi Samoa. O ala nisi fufuanga, what are any plans you have in place for you to do more research on other leaves? Ia po nisi foi lau I tono Samoa e au ngā motu langa I o fisosoani o tātu tangata. Sa sai lava mari mo fisili e sa o leila wala sa unoanga sa o te tau tino lava wa ule tangata sa o pito masalo salo lava I la o le masalasi o no le masalasi e pai lava sina tele o superstitious belief o ile around this particular plant. Wala le masalasi ata uwa pe tele wala ya mai masalasi, you know. Yeah. People say that the plant will hide from you and that you won't be able to find it. Ia ma te taskwele la awe e tele na whaanga mo ma ia itu ia masulanga whapena. Sai pe ila mafuanga na sa o masalo salo I level masala. Ia e te say yani. Lego koe whasa o lava o masala. Ile tulanga la lea mo le research anga I duma. Ia o le sai ni nei ua nga ile sala potongo so nga whasa ni se Samoa po le straw. Esu ele tele o la au lo o Samoa nei. Ia ele ngasa I la au ia lo o whaonga ina e taso tau la se pe o le ava I tutu. Ia o le pue manongi, pue moa, mamala, ia mai sila au. Ai wa whaalau tele fo ia maso su enga ina I au fia o mai. Ia sila au lo mango I Samoa ele o masani na whaonga mai fo. Ia whateta inga la pe o le isilele, le asitoa, le asone. La au ia pe o le whalanga. La au ia le masani ona whaonga ta so vai fo. Ia alo wa whaalau tele I te su enga whala potonga su enga whasaini. Na ia ilo ina po o ia inisi iau ngā fo I neila au sa tele ilo ina mua. Malo whaftai lau sungas ese sama sani ona whainuina o ese tu lau e lau tina po o lau grandmother yaso I ene matalafi. Le ai o masua inga sa ese fo ia lau la au sa whai po a lau grandmother yaso la ia sa sele la la au le puesina ia male lau au ta. Sai pe o la au na sa se le maso a inga ya sola le maso sola sia ai o sa le ele I fai nuina la va o se masala fia sola Malo faftai o le fasili le fia voi na tu temi nei fo mole la sunga se o le tulanga fo le o sa fa malosi po so encouragement for young people but tu pulang tele vo yo lo fa fo nei ava ngor tatu por kalami o le aso fa soi tatu talvowi o lo e in la tu non te inga I tono matapu le o le science e po le alubenga fa sainisi o le aso fa malosi mo la to but or in a general sense for le fa malosi mo talvo tulanga o onga ia malumana ia me talvo ia wanga ia tu suenga fa i neto sanga o le aso fa so swani mo la to fa mol
Sakai lava mai. Ia e pena o ta ua le tani o soda o le kamaitisi wa amata mai le olanga o awina. Pata ua lava le aonga. A e wha lava mea tauna wha mua. E whai ngō fia lava fo ile path o lau educational journey o le a e o iai. But having said that, I don't want to discourage people who have recently come into the educational journey late in life. Although your path will be perhaps more challenging than the path of the people who started studying harder before you, but I encourage you to persevere. Ole mta pule science ole mta pu mo tangata e piu mo fie. Ole mta pule mo tangata ia toa le loto e anga e study ai. Ma o la o foi fa malo si ia ma futa ile atua te talo. Ta so ia le olanga Samoa ta so se la iti mai lava o le message lava le e una ia mo ta so va o ma futa ile atua te talo. Ma futa ile atua te talo e fa amalo e fa malo si na fo ilo lo olanga what you call it being close to God, and God will guide your way. Ole si tulanga o te mana ko e fatawa mo ta so tulanga ole usta I masua. Ese mata wal fa alonga mo usta I masua. Our parents only want what's best for us, so it's very important that we listen to their guidance. They've experienced life, and they do know what's best for us. Malesila tulanga lea, like I mentioned earlier, ole set your priorities right. No one else is going to study for you. Nobody else is going to sit your exams for you. You have to sit your own exams. Se tulanga lea sa sia talanoa tuai mo se whamalasi mo taso youth o mawhaiona mau mai taso porkala nei le tulanga lea. Malo whaftaila sunga se e pe ona ma whaisoal ma tala marin ma pukalami te plang talavo. You win, we win. In teimi lava na out mai la research ia o te loa fo i lau whaafonga fo i si fonga la mo le se sa mo ele o ele anga mita fo ile ia talua i lau so esuenga ia wai se ase lava ma wase fo ila scientist ia por scientist i sa mo. Ia te lole wo o mai fo ili si ui o le tatou whatala noanga. Ia e watuele nei awa noa ia pe mamoli ni o lo whaanga ia pe moreni o lo whaanga i ni o tau ainga wale mau atu i nei a mato i Wellington i porua le sa e hau mau ai te mina e sawa i lawa onga. I really want to acknowledge with great gratitude my family and my husband's family in Wellington and in Porirua. We want to say thank you so much to our families, and want to say hello to Evali Teofilo and kids, Jesse and Stumu and Cyrus, and to Malaya, Philo and the kids in Porirua. We also want to say hello and thank you to Grete Fruin and her kids. And last but not least, my uncle Fitulua, who has been our rock ever since we arrived into New Zealand and up until the day we left. And to his partner, Virginia, for always having our back. And Anna, you know, we hung out in Porirua as well, so howdy. Moni leia, whawhitai lava mo le atuleanga whawhitai lau sunga Dr. CCA ia mo le whawanoina fo i lau taimi. Ia e te whaasoa mai fo i le māpukala me le tupulanga talwa ule nei a fiafi. Ia ai mo le tuelanga whaftai ia whamonia tere lava lea tua ia ula asanga ia po whamoe moenga mo fo i o lumanai ia olo e fufu atu iai ia e mai ama o mamari i le afiafi nei ia ma te whatofa whasoifu atu ia mo lau sunga fo i le nei afiafi. Whaftai lava. It's been a great pleasure. Thank you, Anna. Thank you, Mari. Thank you very much. Mahalo whaftai ia o le sunga na ia Dr. CSA mo le mau Samasoni ia tu sa mai sa mo tatu whatatanonga na lia woli matango fie fo i lava noe whaafonga i fo le tatu tunua mesi tupulanga talvou i se whaasoa, i se whaamalosi mai fo i ore nei fo i tamai tai fo i leo o i langa luenga lo o whatino i nei stono Samoa mesi sui suenga whapene ia langona ni mita o loto ma whaftai le tua ia i le sao fo i
ia Dr. CCA mōro tātou tunu wai e whailoa ia tūlanga o tātou fua po lauria si tono Samoa e leo ngā mo tātou tangata o te ilo foi loa wai mai atunu ia i whawha e anga atu Samoa le e leo ngā o tātou fua nei e polo launi mo tūlanga o le sifo maloloina. Mana ia tele mana ia foi ia fautuanga ia ale uso foi ia po le sunga foi ia Dr. CCA le sa wina mai au te iloa ia tata sinta pese tata foi mai ia na tafa la iloa ia nisi foi fautuanga pti mainga foi ia alana sunga ia CCA ia mo tatu plata vo nei fiafi. When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad track. I got a table for two way in back where I sit alone. Te whānau, ko tēnei mihi ki a koutou katoa. We know everyone is doing a tough at home and our thoughts are with you all. We want to encourage you to protect yourselves and your loved ones by getting vaccinated. Getting the vaccine is very easy. We've all had the 2 doses. It protects us all and it keeps us together. I'm not doing it for just me. I'm doing it for the people around me to keep everyone safe. Getting vaccinated will help Aotearoa get through this and will save lives. Stay safe, New Zealand. Talofa lava o lo ingoa here in Kava. When I leave school, I want to go to university to study medicine, to be a nurse, because I don't see many of my people in that profession. The subjects I need to take to be a nurse is chemistry, biology, health, English, math, and physics. The advice I want to give to students is that when you know that teachers have time and that they're available, is to use their time wisely. And don't be shy to ask questions to your teachers. I know it's been a hard year for all of us, but we're almost there. Keep going at it and don't give up. Do the mahi, get the treats. Talofa lava o lo ingoa o Kalameli. O le Samoa, o te aonga I Makaurau. It's important for me to take exams, set exams, to get my UE credits. My advice for all the sisters and brothers out there, if you want to achieve your goals for your future and you want to support your family, you need to take exams and do your best. You don't have to listen or do what other people say. You have to do your own stuff for your own sake and your family. Te whātala whātu tātou po kalami lima e ngā lau wōli le ua toe se 45 minuta toi neon tāle uli tūlai lima
Tali tu lai lima tātou lulu lima whātou whai rea so for really ma tātou polo kalame. Tu whine ana mana ia le la tātou e whaasoa. Ia i tu langa o au po o wha malosi ena au mai e le sunga ia CCA, Dr. CCA mo li mau Samsoni. Te le yo lana wha malosi, te le yo o vaenga ia sa au mai. For me, o lawa vai o le vaenga mua sa au mai lana wha malosi. O le tūlanga voi leo mata upuia tau whaasai nisi. He mo umere tanga te tōla loto. Ia, o le tūlanga voi mata upu leo le whaasai nisi. He mo umere tanga te le fiu ngofi. You need to persevere. But not just only in science, in any area. O si au mo so si mata upua. Po o le whaaloi, le whaafo mai. O le alawa le tūlanga te anga i mo umia le tōla loto. A we te fiu ngofi. Ia e wha malosi ono sai. Finau e awal fiu. Me o le tūlanga mōmona. Ioe, o le tūlanga le sasau noa ia CCA, ia whaamōmua la wa onga. Mana ia. Ia, ma le mai tau watu na mata mai lava mai le laititi. A wane i whailea whatoa o Sofia lava ina wo o ilunga i kolisi maurunga. Ai a mata mai lava lo walanga o onga ma lo walanga whinawa i laititi. Ia ma always put your school first. Peona ia sau noa e lea watu listangata e suenga. You sit your own exam. Male. O le sivaenga, o le usita i au mātua. Le ata te tau longolongo i asfari le uma. Asfari le uma, o usita i au mātua. Ia tupulanga e whai i tele i wha longolongo mai le wha malosi na Dr. CCA. She made it crystal clear. Respect and listen to your parents, obey your parents. O se mau māsani, I know you know this. Te loa, la e te iloa le melia, e tauna whātou whai o le usita i o tātou mātua. O le sivaenga, whai mai le tala CCA. Na soifua mo tātou mātua. Our parents, have lived, gone through life, and so they have experience. Malama li te lo isi o vaenga o le soifua ane. Ia la e whaasoa tu mama tēri atu oi. Ia pē foi lele, e whaatalinga tuli foi le ai tātou. Isi teimi, e whaatorunga. Ia po a popo e ngama whi au o tō foi mama tēri whaasoa mai tātou. Molo tātou le le. Molo tātou le. Mana ia Mari, le si vaenga foi lea, whai mai. Whamai ia le songa e se mafuta i le tatalo. Mafuta i le atua i le tatalo. Pe ona o mai e tātou o a ingam tātou o langa i aso ia. Whai le lotu a fiafi. Ia e whai lea to anga i o le lotu i aso sa. Ia mafuta i tatalo. Awa nei i muta i alo walanga tatalo. E te ole atu i le atua ia i le me te manao. Ia e tali mai foi pe whapea e te mafuta i tatalo. Mana ia te le fautuanga lea Mari. O le tāua i o fautuanga ni o mai e le songa foi a Dr. CCA mo tātou tupulanga talo. So always be prayerful, always pray. Tu mai le tua o mana onga, tōra o loto whinau, au te fiu persevere, o sta i o mātua. Ia ma whaatulanga lei, e mo mitinga ma nanau tinga, set your priorities. Peilana wha mo mola wa aonga peo tūlanga tāua na, e aona tātou whaatinoina. Me sela tātou soifua, tuptupua, e leanga ia tuipia. Ia wai o leanga i rumata soifuanga. So when you're at school, focus on school. Peila o Dr. CCA. Tele lu i tauna whia ngai male sunga ia Dr. CCA. But elia vialu i tauna, those challenges did not mean that she stopped. Whafta i ona mātua, i ona tauainga i Nei Wellington i Purirua. Ia le sama whai ona whisoswani ei. So for us, we have that support. We have our parents, we have mum and dad, we have our brothers and sisters. Awa tano na oi, fesili wilista kata mo whisoswani. They are more than happy to help you. Moni lei, mana ia tala l'information se i le support alona ainga. Peona e sau no Mari, ia ona o le walo atu tatu tupulanga tala vou, whana wa onga ia mo tatu suenga. Ia le lei fesili, to anga fesili, pe awha pe te fia maramlama se mea, pe mana mia foi se fisosoani, ia ilo o langa o onga, o awina. Mana ia to sum up her research, ma tato interview Mari. Mana ia o le fi au fo ilia mo tato, ia le tupulanga tala vou, ia po tato fo ilia lo whafonga mai, ta mama tina matutu o lo whafonga mai, whata ua le to mai o tau la sea. O te lo fo i mo i lava le tato i nei New Zealand Mari, ia ai to tele fo i nei lo matutua, ia po nei ta fo i fai o lo fai a pe fo sa mo i nei New Zealand. Mana ia le fai mai lana a popo inga, ia whaasoa atu ia lo to mai, ia po whaasoa le fo, ia e au ngai fo i suenga, ia po le to mai fo i lea ua sau nei ona po, ia e whai fo i suenga,
So e atili foi laula au wa mari matua atili au laula au ia na lau mai e Dr. Se ia ta tele ilo. Ai ilo nao nga. Ai ilo nao nga. Yeah, well, keep a watch on Dr. CCA maltulang o lelanga ye. Yes. Be exciting to see what's her next research o fia foi nga ye ni si su nga lumana. Ai fa tai o lo o ye ya ni alum tam fana o tatu tu o lo o ye tono ni mata ta isi. O pe na ye lo so no ga lam tam. Be tele tas fa lo to publish mai le su nga palangi tu lo ye maleat no para our own people o tatu tam fana Samoa le wo le tulanga le wo mo fai on a publish la tu su I tulanga la mata pu fa senisi mi se fa nga ino fua ya o tatu la fa lo fua fua la o le Samoa po la au la o le Samoa ya le maybe those times I yaso you mo vai ele is ma fo e se tulanga fa pe o I tulanga tatu la au e fa tai fo ya Samoa we have the Shross ya por fa la putonga le o ngaluang fa senisi o lo fa ta o le tulanga le ya ma lo la liva en ol tatu a pokala me liva en ol as for real I tupulanga talvo ya fa ma lo tu ya tu yo e fa ma lo atu ya mana tua fo I tatu nungo le YouTube ma nungo tatu Facebook ya ole I tu lai lima ol tatu pokala me ol app foi fa atini ya ai fa ma lo atu nei tatu pa anga ye ma futa mai nungo tatu frequency ya fa mo tatu tatu le tu lai lima moni ya ta pena mai le tatu pokala midnight le tu lai lima ape foi fa atini ya ole ta pena ya fa atini tatu for long on lias when never yaso my lesson for my lias for eman to subscribe to Pulanga Televo. If you're listening, you're watching, please subscribe to Samoa Capital Radio on our YouTube channel. Yeah, subscribe. It's easy for you to subscribe and you can catch our content. E tato pokalame fo you mai mi Samoa. So us young people rena fe ola nei New Zealand. E tele yo o Samoa. Yeah, au nga pokalame na va inga mai Samoa. You can find it on YouTube and you can watch it to see what's life back in Samoa. Whai ngā whaiva, tūlanga Palolo. There's also that museum, Robert Louis Stevenson Museum. You can watch all of that on our Samoa Capital Radio YouTube channel. Yeah, I want to ngalo tupulanga telo, that's for. So we've got a couple of guests who are also coming through next week. Malo mari, wo toititi ngalo ta fa ala wilua liana au mai nei. O le astona ai, o le asto sfultolu le asto le tai au. E ai le porkalame le fai tai I le Walter Nash Library taita ia por fale tusi foi lea I taita por kalame mo whanawa onga e au fia I le ECE po whanawia onga le onga mata o le primary tulanga lua o kolisi o le ngol por kalame o le cram school ia e fata e patino le mona I whanau ia o le por kalame na le ngaru to o lua le Pacifica Hub ia male matanga luenga wa onga a matalia lai li tu lai se fulu tai au ia se ia pa ia li tu lai se fulu male lua maua fa ilonga tele me tau mafa ma lai fa salunga le ma lai ya nga ia tu ile sa tai au fa ngal le vano ia tau man tu lo tu pole COVID vaccination le festival nei porirua le sa tu e fa ile sa tai nei Waitangi Rua tu Pulanga Televo le youth vax festival na ia le wat tu po mo la so so night verse 4 yeah I want to ngalo ang ifita to tui to Pulanga Televo. We have a special nice announcement coming next week to lango tui COVID smriva mo tato to Pulanga Televo e fa malo to leva nga o le aso le uto 20 minuti le tulai lima ma nei le la to tanto pesene to lunga tanto por kalame to fineana ma nei verse 4 ile la mai tato malo ya ta pena fo tato su nga fai o neto sang ya poa foi ni fa malo sia na foi tatu malo na ya la mai verse 4 so swani butala vo ya la nga yesu la tu suenga on tura songa fua lua se furma le lua almost there ya to tasir va yaso ya ona tatu o tu le isu nga fai o neto sang ya ta pena yai ya tonu le la tatu tatu no for le momo ya le ya se me finga tai le li so lo foi no lava ta pena oi fai au me onga to restudy. Yeah, you've prepped well, so it's all a matter of putting it on the paper. Yeah, o ngarpeni tusi lalo o tali me umana ta pena me lito sanga atua. Yeah, o ngamo tatu fanau.
Moni malo faafetai mari ia ae o lea vatu stafatofa nei tatou tamama tinale mafuta mai luga o le tatou alaleo ia mo le taga faafetai ia tamama tinale mafuta mai foʻi tatou pokalame mai lava i le asogafua se ia paia mai foʻi lenei i tulā o le aso ia faamagalo foi le tautua le sifoga o le laumua pea o iai se leo ua le tautamālii lau faafogaaga manu ia tele lava tautiu te mawhai vai whaiunga o nei vai aso ia o tatou lunga o tatou YouTube channel ia ma le tatou Facebook ia mafuta mai pia le foi whaatini le la tapina mai ia whaamutai leo tatou tautua i le tulai ono tau whātu i la tau lunga o tātou porkalame i lunga o porkalame tu planga talavou tātou te whela das whareile mua mua ia alo mai porkalame la foi whaatini mo i la tau lunga o tātou li tio tau whaatua Sa olo tolo ui tu mai
Let's
Whawhiwhanga pepese nei taimi o le afiafi ua 1 minuti o te enele tulai 5. Ia taimi masani fwene o tato pukalame o le pe foi fatini, pe o na mai atu ai foi ma pukalame o tupulanga talavou. Ia mo foi whapongo o tato pukalame na ia il taimi masani le tulai 5, le vers 4, le sfreile. Ia il taimi masani o le afiafi. Ia anea fwa, se mai foi nei taimi, ia ma te tolu atu ma le tato fue, tau whama e al tato tau tua le aso ilungo le tato Facebook Live. Ia mese foi le tato YouTube, ia mo le tau sila fia mai, ma le tau mai mo mai. Ia o tau le ua toe. Ia e lunga le tatou YouTube, o le mea lea. Ia, a whaftai fōi mo le, o le langolango mai pia le tatou tau tua e ala le subscribe le tatou vaenga na le YouTube. Ia, nai tele tatou wō i lunga e tala e tuele tatou YouTube. Mole. Mole, Ioi, wai pe o le itulane i le vao le lima ngai le ono, la me o le whawhatini le tele en whare lo le fia tau ai. Ua ravolta mafuta le fia nei o te whato toa atu ai oi, ia wafo ini si o tau ainga, ia, pe olo pe fua, pe upule masing whao rama sa mo, ia mo vai atu wasa. Me vena le fia i sta mo tau, ia mahalo fo i. Fai ngol vai aso ai, o mafutanga fia. Na, sa o lei, ta pena fo ia tatu ainga fai ngol vai aso, ia, me se fo ia o malolo fo ia o afo inga luenga sa fia ngai vai aso atoa, ia, il tamama, il tina, ia mo mafutanga fia fai ngol vai aso, ma fua lei po afo fuanga le anga ia nei matua ia nei matua mfanau ia pe fata fau nei fanau I paka ma vanga tau na me ia e se le o langa le utatu ia nei le na ile fata o ina fo ile o mafutanga fa matua mfanau ia paua o utatu ia swinga la mantu o te ia Samoa ia no i se mino walu te fau ve se si matua inga Samoa ai ta tala lo le me le ale ile me ta vili na ilu mo le falitali malo le le tano tu stala ia o te no ia tonu ar te me tala ta tala lo le va no soli le ava pete te wedu sa mo te me tamai ia e ta vili la va na ia e fa fale o la e va na pito ila lo tu i tangata ia malunga soli le so mo mo ta tala wale ofi matua so tele vata matua mo li opo kala me tamo o me fa ngata mo tu mo matua so va vesori e fa ngata tawe matua e vai le wale pe yalu se moto vo na le tu le minoi mo vo over vai ngi ko le lifi le lifi tu si ba ya pe se fulu tangata valu se la ia valu se fulu pe valu se lau kilo ma mafa tau no ile lifi pe na vola masini le am tau le vola minoi e pe ni ato vo ina no foi na ia te lo ia o no tatu tangata fia ta fa mi fa pena ia te lo le time te talai ia wa start vo ile tino te le tino nga so fa pe e lo e alo le lu mo le pe fa sa fa pe nga le sa te wo ia tu la vertato scorta longa le po ata e ao le po le aso le taila sa e o pereki ma yelani mo stato priceless on fua ili male tolu valu lima lo fatasi ya o ayelani le la ta alo ia male o blacks ia ma fayuna fa stato priceless on fua pa tato ri mana ia ia na tato programe o le afu fatini talatu tato leina le o 10 minuto te ene le lima ia ta pena fo ia fo fango le fiafi anga fo o to nga duenga nisi o nga duenga nei taimi ia mai tsango le mudu la wala e ma se no ave family anga mo fa be ponga oi sao ia fe fa pe nei ia la fo longo na isel man ia mo lu ngari ia sa ni fa poipo sa ia lu fa ponga ia a umana fa ma tu fa te inga fa be ponga le io ia ma nei whanau fo e whaamana tuina as whanau ne nei vai aso. Ia. Manuia tere o tō as whanau, tama manatene, ia o stai matua, ia ma tau tūt whanau tau tātou. Ia. O le nā lule le pese ana nei ia o vai atua fo ile por kala mele au tal vo nei. Ia. O vai atua fo ile ia o ilo sole. Fia fo tal nomes fo mai Samoa. Ma nei o tal no fo mai Samoa. Malan fa malosi. Moni. O le mtau pule o le sainis. E nga tanga ta fo ile le to anga mfina.
pe le upuna le no tafia mai ana foi le to anga ma filinga ma songa ana fa pe na e fatatainga fa pe na e usta ile leia ile ta ya la wa onga mai la matanga fa pe na yo fete tau nu ye na le winga la wa e tata o lana yela na miti fa tau nu wa le sa i fa la vea ile le vale na onga ma na miti yena le tau ile o la wo fa mo mo oela ila usava linga fa le onga o mai le taimi o le ale to ai o fena e na te fia o ia na ia fa la vela vela wala le na fu ina le o ia tu so fia ton no ati tau no ia o se lo ia o scientist ona o te fia mta tula science fia mta tula science taimi o la titi tula ngalua ia sa fo ile kolis e ma na ia fia le i wa tili fo le mana na ia le leo fa ia o science na vai taimi na i piscoa sa vele na fui mta ia pina ta fia ia ua ese foi ale alunga ina ua matua ma ese foi ale men fia ia awa te miola i tita to ul fai ngo fia i le science sa o fai ngo fia i pe pela o le na e ta ul fia science ia e fuara le te i va pe te mana vo te i scientist fo mai ia ala la toga fo mai tangata bol fo mai o meola pole fo mai tipi for my ja vet we for my man ja ele so tau je mama walo ma for my man for my man zo for my tangata ton fizia tangata foi ta tonga so vai la man ya ana le ila ya fa la velo langa ya te tau fa pene le ni fa la velo langa o ya ona wa ese fo ya le taimi o sa wa le taimi manona me fi ya ia ai foi le wa sui foi na taimi ia wa ese foi le vaenga wa fia ia mana na e fa wa ia malo ia na to fa fonga mai mitia sunga le fo mai nei ia vala o malta to le na to no lima no fatasi patala fatum fa mi atu le fiafi ia de musika fa vivianga ia a mes foi la to ta pena de faiva ta ia na ia to foi nga faiva o le halo tu ne ia mal tu sa le mu mal tu la fon le mafuchanga ia soelua e soe bala bala ai ina chama ile basa ai peilo a ipea i chalo sanga ramona cha chalo pea ile atua iso semea Ua feio inga mua mua Wa feio e O se te inele aini matua Male au tule na alo ua atu E tau
chachonga mababau Ramona o ele pele ele papel wa sola ese Ya, te whao te tātou pesen nao na lewa il tātou wala au leo tam whai mai. Tāro whale wala au? Salofa. Oi. Maro fa fua. Maro whani. Tuhai, eri vasalau. Tai, tai. Hey. Ya, mai le sunga le motu saute. Ya, servia le sunga yo lo magvia la vagi como la folele. Allo. Pa yu final vengo ni va ya. Ba lo. Ba ba ke ro sa kua. Ai lava. Ya, ole ale wala le te whanga ina te whanongonongo mai ele ngaruenga. Ile ia ole foi. Ole ki fala longo app. Oh. App to film plus. Ia ke le ngo maka ile YouTube ya o pale pa malo lo. Oh, so. Ia no Facebook. Ah, lo pa kai ya sole ka ku aku so. Tai ya, ole ngana ole mana tua to ro nga lue. Mo se lava to ro pule avo ia. Pule tant whenga luenga. Pule ia sunga bin fa fe. Sele. Ya, fa kai la uso be ole la fa kai vela le kio ya mal sole di pule mal ko visa mal sole estele. Ole happy weekend ngal venga weekend sole pe ala ko ki fenga venga sole pe ka fa longo ye. I ya sko ngai ma ya ma sko kala mi sa ma lo fa kai sole. I love. Ya wa fa pe le te ine. O ele zi le te tiu te fo ita tori tio e. Ya sa i temi os falele. Ah, ye ile ila ya ma tasile na nga fa sai di sa. Ki fa sa nga ia o duo ngol lau. E al taimi. A malanga mai vai taimi Christmas. Ya, mau wa no ta. Afe mai ta to eva. To eva no mai. Wa, ki wa kala ro ka ko fe wa o le o fe lo ke vai so ko engom ka fa o poloka ngol me ngi vai ka. Esa so. Ya ole ma lo si ta fa lifetime ya mai ruma I. Oh, sorry. Ki fa lo ko si so mo kwa fefia so ka mal fa mai. O ke fa lo ko le la o ka ngo ma le I mo mas mo me va. Ya lo ngale wo ye ka ko ni si la fa pe si ka ma nga fa pe ko la ko ko ngo. Ele ma si le fese mas ko ngo fa le o lo ma. Ya. Al to puton. O ma ko wori ia ma ko o ka fanga runga I me le ake e ma fa ko fusia se fa mas ala nga ma yo isa ka ma ya wala ko lo al me fa ya a iska ka yo so mo le exemption le pe pa fu le mo fo ma o sila ka e ke fa ya ko e sangi la lo pe fa le mas e fa sa nga ma ye pe ka ya so na le ele se me fa ya ele nga le fusia ma ko o kale do ala po ya le wingo ngi be fa ya ia wa le fa pe mo ele me fa fosi sa nga ka mo fosi ga ka fa la mas ka fa pe ya ele mga ambi ngai a fa pe foi e ke fa ya question mo le exemption le pe pa a fa pe mo ga ka ide ai e ke le fosi fo e fa sa nga fosi nga a le lo ko ga ka ye le nga ile ku polisia so fa ko wa ma fa ko fa ngor le se so le fa yo lo la kulol fa singe le se maso fe ko e se o mai la le pepala nga oi na mufu I mai o fa singe a ke o ko fa singe la supervisor fa supervisor sa ide a wo ki fa singe ga ka so mo e fa ali pe o la mo iska ka e pe ma fa ali pe nga e fa pe ke wai lo ya me la ko le mo ma ide ma winga nga oi oi ia fa mai ala ide yo e wala ko pa wal mea ole remind you ya le mas mai pa mai ko mo falo lo al ke le ngo falo lo le ma ko was ke le skula ki uma o kom fa ya vela le ko ka ya fa le mas ma sai ni lalo al mea mai ka wa la mai ka tu fu na al mea ke vai ko yo ka ma o ya ka e ke eso e ko ya e o fo ma ko wa ingali no ko ta fu e ke e fo
e makua u le fiu le me fau kua ia ele ma le fa pela pe so kala me vale va pe ele aku akele ku so ku akele ga ka ku fale ne e ke vai ku ka ka o ma o le fie e ke ku i me le ku fa no ku si vai ya sule so o ki la mira ku akele ka ma o ia fie fo i me ia o le il fa ma yo ka ku fo ma ia ele si ka i si me ai ai non coupe of carne si malo so ya ma ya ko ko al kulanga le wa ya o pe ya o me mas kan ya ka ku i fale lo e sa le ya lo fa kuanga e ka wa ku le mas te pa mas i ko ngol ka lali wa el ka ya ka te o fale lo ka te o so ku fa foi e pe kilo me ka ka ko pe sa ya ko di me va ku le mas ai fa ka ya ko ku ma ta ko le kios ai la ma lo fo le mesili na o to isa fa ngalo mai sa mo na to putonu o le o le fa ya o le ya ka me ke ko ni a ti ko ke nga sa ko histini a ko e ngale fa ngalo na aku fa bala bala o la aku ya nga fola na la ke ngo ko fo nga ka me a si la ka me ki o sa mo le so ke o le malanga nga sa mo le so ku o to machila le na umina o mai lo lo o ka me ki nga o mo le fa ngo fo nge o fa mai le ma fa nga o va mo le lo su lima ma singa ngo fo New Zealand oi so ele fa ngo mo le lo ka sanga le ai fa ngalo le ya ta mai tito le yo la to makka no ma kwal le o le ma ambia ka ma sima ia nga ngam ia ma le sima wa o ka le fio ka ma ki o le bero ku pu o ko mo ko ke le ka si o me mo sa mo ko si o ka ma ngo ia fa ma ska ma ki o le mero ia va pe e fio ki ka fa ngalo ngai me ia wa video company runga estima manunga ni te fa i si company ngai mai ka ka ni o kera o ka ile me nga o pe o ka si o kera sa mo sa mo sa o ia ke ni sa ma ia ale ma ngi ani ko mo le foleri malo ia mo so so ku mo ko yo ia talu ai ona o talonga le fasa lau nei a matou taulanga ia e fini ai o talonga i lo si fie i pa uri la so fu mo we uto pula so lulu e ka lo ga le se te lo fie maka maka la kapilo fie maka maka black cat ma ya que ko ki ti vel se va ver la so fu se de la ka ko i di fe mala wali eska dia wala este e ka ya ka ko sa ole le ya so asa mai vol ka longa yo ma ka longa ya lang di ro ye po la ma ya la wa ya lang fu ko ka longa ya lang ya so lang ki fia yo talo i fa maria la mo de talo nga to to ya to la so lulu Oi, kawa ole ku ayo ya tabu. Pe mo de talo nga to wa to i tu na to te hi. Ya le ma ko le la kala ka kwa il kaula. Wai. O swingo foi. Kanga venga le saka sale wa ya. O le ngoala kanga venga au ko. O la bua o gisila. A vale mang ngai yo ko i ngoala wa ya. Ai sa. Ya la sa. O ta ta o gisila so ke ya ngau ka o ko la bua ya ka ma ko le kule ngam ensa pri o pe fa aru fa super ka pi belo wa i puli. Alo. O fo fo fa ngol va yaso. Ya, tu fue con mole. Wani fo ngal fa ngol va yaso. Yo, fo nga fo ya masa ya malo lo fa ngal ngal bi e wa. Ko aku fe kan o fe wa singa yo la sa. Taso. Le tele yo tala ave mai na to bitonu i mo me o fi ngota. Ya ele in fa ma ni ngofo na tala mo fa longo pe mai tanga mai na ine tala no ai. Ai sa ye la nga foi. Le meri o ko, so o do ma tasima tu foi. Tu sa te o do koma. Uso o dua koma. I no vai ter dua pai. E kai dua kan ko mi me ke dua li vai se no nga wa ai no pai no pa ro kan ko. Ia mo le ngola tala mai tanga tai dal to pito ni fa matala. Ya ele ini me vuia mai fa ma ni ai. Poni oso mai. Ku sa ngale ko fa makala ma fa ali le ku wa kai le ni me ba. Yo o so of palolo mai zambo.
o so ia vole ta ko ia lava le maka ku ia i wala lava nga Na la. wani nei sa mo ka ko ba ku ka lo pololo il pololo o ka kia so pa ko o pololo no o kilangi le ai pololo Ya la. Mai le ai score talonga. Ya sa o ke lo ga mai ska lo ga le fengo fi fo le ka ko au ai la ai me so ko au ni lo ma ku ai me se ka ko le ya o mai ku Teki me pere le wo ale ala wali ai so me pere le ko e asi le ko ku ko le no le brown the second alpha center yo ko malo ko yon o kile mga o kile 50% o victor yo le win yo le udoy ale ya pa wa fu al coach wa ka ko ya ma fo ngala pa ya o ke ro le malo ya si le ai strong e ngala pe sulong lo winga ko sulong ni si le dos fulua ai la ya alo ya la wa tu la so fua wa ale fa sa la le ma to ta longa ya da wa tu to so lulu o ya la ngala ngai pasa la ya ko le kio ale lai mai lunga tv ya lo te le tu mo rio fa ko va yaso ya wala yo so fa kai malo va ngo ya ni tiene ko kala me mal weekend no fa ya a se voit ya se voit alors ese especie que se masi o tau mau nei o pe o menale wo o le mau o malo si o le no ne de fia tal pe que o menale wo le fia ya mo la to mo sa fa ngalo nga mai la so fu po la sai o ne fia ya menu ya malo longa o va yo o va yaso ya ona fa fia nga vai fo ni time to tu si fo de la mo i po di lua Wellington nei
Sila ya lele ifo I ona e mai tauina Le polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tamasang malu Taalo filemu Tamalu pe auroe Taalo maulaloe O tele so ona faia oe tuku pe ai e malie o sio noto Ave ai ile mua Ae tuua u ile tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi mai I o mao Whaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masang malu Whawhiawhianga ma le sunga tauranga tangaloa ma le pese ia o le so o manase ma opo. Ta longo al whaanga tamal krikiti ia le whana tātou walo atu le tau mawhanawhana ia le a whiawa i fo ia whaatea ia o te liloa i lau tamalea po o piki o le o na o nafi lea o le aso lulu. O nei fo. O nei le whai ia le koleninga le au krikiti ia leo le a whirifiri i loa ia i la tau eanga vaa le talen i le tānonga krikiti. Ia mo le son fua pe ia ni sol tatu o visa. Atu uinga yo tatu Samoa to so lesi. O le na tala no mai le mato ma le kikiti al vanga le. Ia. Mo so no atu la tu ai te. O le te apo le polta. Ia te la tu ama tatu polo mau. Oh. Ama tatu polo mau. Ia la ofsili mo moala ia. O lava ni polo. Oh. Lava ni polo e fai talo. La winga me wala ina fisini ngie pe lava polo. E fo le mo lau tai te oli lo te le polo. Ia o se me va pena. O lava polo le mo le lava, la mo polo e pe iva ela ia te mine. Oh. Wa ana tasi le polo. Te le ya. Ia ai sa. Te le o ia la ta la tua. Uma ar ki te miana. O te rei vai a sau kiti o tata o polo fa mai. O fea foi polo ping pong. Oi ni se tata o pana to polo ping pong la to vale. E mai se tau fa uma to tata ta longa ia polo ma mo fo ia ta arita mo. Ara va to no te. Ia talo fa au kilani. Wellington ele ta ule kiti a fu fo ile le o le iwa su pasene o ia to e fai le tui a le ai a lunga tolo po fortato li e pio fa afu vo ia le via fiwa mari o so ie ele matua tele pe fia le fa afu to moiti o la pi pai o le o ma ta longa ta mo
Ya le wa ambata foi da matua. Pe le wa il kiti ta lo ya le fa fu i wa. Ala se va ia le tau, o le vaenga le tau te korin wha atasi le kilkiti le fiafi. O e anga vaa mo talonga. O le to mai nai. La se la tau tala noa ne, o e anga vaa talonga. Em to le tatou sa mo le tal no mai nisi ruma tal no ai tu. Lo po wano ia la fa ia no. Wai o le vavaina e te lele. Wa pe tata foi le fa yaunga. Te le to mai au le to la vale fatinonga foi le. E pe le mena le. Ya. Ma lo ava taia. Tala o le winga lo fesidi. E wai e ia tata foi le tala no sa o mai luma. A pe mai. Ia mali ia la sunga o vai tu ai te nga fatil tatu au. Ai mana ia pe sa u fa ma popo mai ia pe te alu ofisa. Pe ve o fa masino o le talonga fai o masui o to au. E ai lo ni la ona pe na tatu au il mato o fa ma vai lo. Yo me si le mata u mai. Você tem ele vai vai a tu mas ele piqueu e ela vai e ela vai ele piqueu tu eu vai ele piqueu ona I fa afu foi na mo fia wai le tu no ya e tau malulu tau mafanfan o lo tau mafanfan eu fui no I voi mana I wo mai masadi tantaliam tantano o tu ai nei ta mai ti foi I sila tu ta ma vai atu ata mai no le tu ya o se o se vai colina to ina ya alu sa vali colini ele alu ese to ina mar fale ele mana to ina vai mana fa na ule ta moi ya o le feta moi ya o le se feta moi ya talia ta mai ti te ya ta ma to ina fa mai o fa na ule se fe ko fe to ri fa mai to ina colini colini no alto to ina no la wala fa mal fa na te ko le ni wa ba ya ta wona na no to ina ko le ni ya na ya so ni no so fo mal ina ya na mana ya mana ele fa pela o mena tu buya o ma fo ina ko le ya le tu fa to mai le wa tu pura light na to ni wa po kala mele le watu Wellington le tione si fon la mo le mai mo mai po kala mele foi fatini foi tu te mra comme faire ole ne va ya so ya ai sa tala balie da vidi mai le ya to mo limma no fatas e pe sta ati o ya to fai mai tato no po na to sta la mai mato o pe ya tato tu le tato bala malo se fua ya marori se fo mo ya alo ya o mai le via Malo se fua. Ore mo ya fa. Fele sa ulo balau. Le bro ko ngi hesti. Ari pare. Ole no online. Ari pa. Ya, tambale mas ina falau mai. Malo ari. O mai to bitonu. Tau le lango na tu lo telefone. Mana ya nam tanga na. Ya, penau tau mau atu ari pa. Orongo mai. Ya, na wo ye. Ya, tong yel pido telefoni les me fale ton. Ma ya tau ore ka sa ngia kun malai. O ye boy. Sorry. Dale, kiti na tau adu pole. Kiki. Fain to fa afuina. O ko mai ro pakira ngare mu faru ko ro kala ngoma kiki. Iya. O po ma ku ngara au ma ko wa au wa ngai. Ayo ifrar. Mau sawa. Ora farong rong ko ro kala ngoma kiki. O ke ko ma ku ngar ma ko au wa. Iya. Sai fa ki anga ma ku wa. Le fa makala fo di sia so e fa ya. Kau fika longa e o ya kanga olo hoye. Ya. Ran mafuanga, o naui olo. Naui olo. On ko masau wala ti altat. Masau kia. O ina ni altat. Usabi for kau bo olo ngaui. Ya mara olo fikas. O ina altat. Penga riko. Vito.
Kia ri ri ko inga tari ia o le ko te ari. La vai ngol ta longa te le o le tapo le te. E le leri ka ai te oro kia. Malo. O lai fai tu ta longa na pe le ai o dai ta pena. Ia ore sa fai ka longa ia ke ia ru. La ngare sa fai si pisi ora u. Mo venga ai. Malo. O lai la wala le te fa longa mai le tato li o Facebook o le YouTube o le app. O le manino atu. Ia. Mo mai. Sore fa fe kai sore wa olari ka ko YouTube pari. O fie fa longa ko le YouTube. Oi so le mana ia te. La wa kura Facebook ka re wa va ko le YouTube pa. E le YouTube. Ia. Fa ka ngai on mak fa fenga bi. Tos fa longa mai la fa fenga bi. Ia, e fa longa ko ai. Fenga bi ngama fa longa. So tele o to fa longa mai. Ia, e feroro ma ko so ringai. Ia le ringai. E fa longa ko pesi. E suida ko cheno o yo fa longa ko le kio. Ba ia ko poka. Tai la. O mon fa yo tu yo mai. Ia, o sa o mako ainga o manga fa ronga kui bare fa o mako fa kui ru. Pai tenga ngai. Ye. Pare o ka maku. Ia. Ia o le fa kwa fa de aso. Ko ene ke ngi ro kui ronga ru. Pa o mai kui. Ia malu. Ale ki me manga ia ngare ne manga ia fa soronga kui ngai ia mako. Ko akele ia ka ko Samoa ia ko. Pai pi fa kasi ia kui nga Pasifika. Ia sa. Ba ia ko akele ka ko fa kui. Malo, o le whaftai lava foi te oe ia manisi to te lo tātou tunu nana e mai mō mai whanonga no mai tātou tautua ia. O le kala mene tau lunga elas freile ia manuia foi au fuanga o weekend. Oe malo tālonga lea ai lani mani usila i lau matewani ai o tālo. Kero sfundima ia ka kou de ingusila. Ile lima ai lang. Na ta alo la kapi Samoa po nei. Te fia la kapi. Ta alo la kapi. Ia sa la kapi fa Samoa. Oi. Ya o re ko ang ila kapi ngi danga. E si re ro fa nga venga mo wai ku. Sa o le ia. Man, sa o le ia. Mai le kasi wa nga sala fo di Samoa. Ya la sa mo ya la a ma wala ngai ku vai lang mo de e kadi e nga sa o i ka ku ya ku ama te tongi ala tu tia pula yo kama wo ngare fo ya ku ka ya o mari ku ya ro venga ya ku do mako kingere kai ya kamo elo mal asa o le pa ya manuia ingon vai asa ta ya ro vi mai o fatu mo e mala inga ia tala no pia ko kala me o ma ya ro ko fa o me ya fika ko kala ya ya le ya sa mo le faze vo malo e vai le no mo la uli o tala e tau li fa matala e o melo te fat i la u o melo te ka te no barolo e no la uli ia le fa nga ina te tau so vai sa mo e sa wa lu lo le ta lo ga lo fa li se fe so vai e mai ali po le fa le po e lo ma e ha u tau li fa i lo ha u me o talo Ale fa torta to iva super sende tu ye. Pe pe no New Zealand le fa forma mai ia fa lo tu so so ni fo i fa lu no tato no mela. Na. Ya o tato we va lo Christmas mal tau fo. Na to. Fia malanga tu ni si nei fi malanga mai ni si na yo kila ni la nei ya o le fai no tu langa fa mai. Mo yo ya fa tana fa tu le sunga Alex Tasi le ma futa mai. Ya fa be fo i le tu mita le Dani Vanne ya ma Cecilia ya na mina tolo o mai mo mal tato Facebook Nicola ulu ni fa tu tai lava ai ta longa IP
Fulima ya landi mana ia tamai sa la kapi. Ele ngo fia tanga te sara kapi so ia la tu sko. O te rona Alex tasi plana sko. Ya le wili fala. Ya, ma lo se fuata talo fa. Wali fala ya. No wala o met fini tu na telefone. Ole o fai tau tu lista la le ande Justina Pertani lu fundu tau sanga. Ya. O lo ua maliulan pepe, sul fa tau sanga le pepe ua tu ese ina forma. Sul fa tau sanga. Sulfa yaso mas sulfa yaso o se que tu pepe wa le mul tata al fatu pepe se fu fa yaso le motu pepe ya wa tu ese ina maritina ya ve se lo pepe ave tu va nga tau fa ola pe te ya ne wa mo pepe fa ma le corona sfuru va por le covid e ono le tina muso fe no na tui e muso tina fe no tui ia la meltina tu sa pe o tila le pepe ele te ya popole pe sala mo ila fifilinga sa fai ile le iso na tu ina fai ia pe ila le si foi tala le fai tau tu nei ile lo ia ni usila o le fana lo ia o le fi na fam sino ma ulunga e ono ave selo na le stala mai le ave malo ia ni usila o no ia foi le stanga tale fa sala wo fam tala nga te e tu e mai stanga tai pe ni pai lati o valele ia o te leo le afianga nei tangata ia le ini tu e whai le wawai tu le tele o tala i whasa lau mai ni. Ia, me se le aonga lea le si vivaenga le si tu o Bay of Plenty. Ia le na i le fufuanga wapea e wha marolo uma ia le staff o le aonga na o le e le mana o whai aonga e whai tui. Ia, le tau tala le vason ne. Sa wa tele whai aonga e le o mana o whinyo la tu tu ia pangale le wanga ilo fisa aonga wha malu. Ia. Tau na o tu tau sanga fuu whai tu ia la tu e fia vem whai aonga. Ya, na longo tu pe o ma o mtasi o mama tu i dua. Ya e o nganga fa tai lava fo i la to o o mona tu ya mo ni se le fa e ma le fo i to i liu ya la to fa fo i. E pui e fo o mse wainga. Ana ya. Ya, ole wa to e 20 minuti ia na mai ele o tatu to tua ta le ono. E mo le to le fa tele ya te la to lo mafuta mai pe le taimi. Ya tatu fa uma fa tasi le tulai ono. Sa o le ya. Mo le tuol tatu app e ola fa sola to lava. Ya. Ai e tu ala lo to fo tatu fa fonga fa mole. Ya tu na ma o el tatu YouTube channel. Ya tatu la tatu la. Tatu la mole la. Taro fa la. Alo fa la. Alo le sifua. Tai la wala nsa mai. Ya, tai la. Pele sa no vala. O le lua kunye i skeke. O mel moto fuala. Ia, o manguia fa kai o fai foi singa vela o la longi. Sa malo. Ia, mafta ia o le ma fan lunga nei. Ia, ma ngai. Ai mo ma fanga e masalo ku saka ko. Ai, mo ia ele o sulu le la ai vela ai fa longo i. Si ale le fo tatu le file mo tatu le mo wal fa mai pe na isi tu di zina le wa. Ya. O tu fa mai. Tu foi. Fa longo fo ai kele o kilangi o mo ko kele o ka kai o mo mai. Yo e sa o le ya. Ya. O e masena e fa longo mal tatu tua. Yo. La wala te mata te fa te mo mai tatu tua. O lea o ke makamaka kuma wa ia ko fo i manga ia ko ko i lunga le YouTube. Oh, sorry. Aftaila. Wo mo na subscribe. Yeah. Le ai. Tanga o mi fa mau mumu na ta o subscribe ya. Fe o mta to bo. Okay, fa longo ia le ke le waso pe amanga wa mai fo. Oh, sorry. I manga ia ko ko manga ia kala mai sa mo o ia ko umame Taila. Yo. Malo. Taila va. Ma ia por kalame. La so no ia yo talonga. Ia masalo ai or kalonga. Ia masalo po le ko surulima ngi sila ila ko masalo mala ko make ia ko surulima i le lo forfiku. Ia. Oi ver suafa. O tas. Oia, tas ile le vo la le. Tasi ole ase mafua anga matango fie ma le lei ole a o fie mala ole a o fie no foi kala estate. Ia o ngi ai kala iske ke ia ia masalo wa
o mai fo ia masalonga o siria la e o va ai la ngai kare skek ia pe lunga o screen level ko o ai lu sunga a o kala skek ia kusa e nga fo kare skek pe mo wonga ruenga e so se me ngi sila mo wonga ruenga ia ngale leila yo mo wese nga ruenga ia le mesiri nga ka wa pi ala fo nga ko feo i nei ku le ko ia nga se me mo wese nga ruenga le va foi le matangata o isia tunu uina tau vai ni winga tau fai longa lanu tangata ese ina ya ta ele ai ni winga fa pe fai longa langu ia foi ka ni mo pe af ko ava ia ka ko ia na peila ia le vai foi le fa pe ese ia ka ka pe foi ia foi sa ka fa ku sa o le mele ma ke ia ma o o ma si fi mai ia kasi ma po ia saur ko inga palangi fa me le manga o pakaka vale luma I ave ko ngofa ka vale ia a mai fukanga ka I pi ko kele ia nga o farongo ko fo ure fia ngo fa makala mer kinga le nga u nga o mer ka malo lunga I ma fale o so ia o fai dole ia pe fai longa lang ia e vai maulalo ia ka ko o le mea langa di wor ka malo kasima o le po konguanga nga oso ile mafui a fa ko akasi le mava ya so I makua I nga lulu a ko le ke le alu ka nga kai lungo mo nga ye ya o si mako ai nga fa nga lu nga le po yo ya nga vili ma si mako ai nga ke mo ye ka malo ka u ye po nga ilo nga waru ye o walu aku ku il fale o fa ko mafui le wo nga yo lungo mo e ore me nga kupu e manga ba me mako ai ngo ku skala ki lungo ka vat ko ai lor ka malo le yo ka ma o ka ka le ka ka le ka le anga pe yo le fa ri o vinga is ka ka e lo ai ka ko le yo ka ka ya lo fa ma ia o ke fai ala le foi la e ke le o ka me fai e mako ai nga ese me manga o bia e nga ye shopi ia nga fai mai le alu ia fai mai fa ka wa le se ka vale ia le se ka vale o ka umala ia wa o le fale le uni foi le ko rima inga o ku ala I me make ngo fo nga fore lua ia wa le uma ka ia ma ua langa va ai e help ke le ma ua ma ko ma wa piko ku ai fai el ma ko inga ia ngi me manga o fai mai o ke alu e so ni fa ka umai ia mo ko ai sui ia e o ava ku ar fa fonga le ku o mala pisi ku le wala make mo ke u le ia ia e nga fo ir ka ku kala ngo ma ku fa I kasi ma ku fu mo fa fonga fo ele ku ia ele fa pe o ase fa ku nga wa fa pe nga iska nga ka pole ale le fia ya va ai mai winga fa ali mo ka ko mang ia mana ia sa wala fionga le tu e tau ia tu le ale ara i tau ia tu ile le e vai le ia ke le o nga ma o va ai ai nga ko ke le o swinga yo ke le o swinga ia ai wala vale kala ngonge ke wa o wala o kai ni lunga lo por kalam le o te poli ma li el fa longo ma le o le sona I wala fu matal no nei fa ingol tau sang le va fa lo I fu le mo me o pisa o parti mala au tanga ia ne le tanga tai tu ngo va ia kwa ia o sa ngo tu foi ia pe yo le fa te ga ma nei le o mai vai le mo le tanga le ia tu ia tu ai sui ia le start sa o le ia tai ma le te le tala le la fa foi fa tala I tatu tu o pe no le tio le son fu mai aso I luma tai ia ku fu e makasi tai lava mi lava le fa ko vai aso tu mjo wainga ia alofa ku si o kinganga o vai fa mole ia ai fa longo longo mastina ia vai le ia alofa tele ku ia vai fa yo le alofa fonga lele oi ia alofa voi le tu fonga lele ia o le ia manguia lava por calame alofa como o rua manguia le weekend ia fa pena foi so foi ia so ma le ia tele fa so sta male ole nei le atu ole tau te ia po Australia America po New Zealand ese o mai tu ngata e mate fo ele si winga ole ta to fa lia winga le le tanga ta ye le lo ta to va ve ya na sui jota
E pe foi la le ma e tele o tala fa pe fa lo ngoi winga le leo. O tanga sa mo e fa ali isi tanga. Na. Ya ma tua ma na ia. A fa pe tua o ita ua tongi mai ula pisi tongi to ya tongi mai o tongi to. Yo la me le la mo. Ya o e ila so o mai tanga tala ta te futu futu ulu. Ya la ua pa o se la wiki o lo tanga ta o Olo. Va tu voi, on a tatu futu futu ulu to bol va tu. Leila lefto atu melo po o le o mani lo lo se e se. Lo fa pi. Sta la meta ngata o tiro so va, poi non se vai muri. Se vai la ina. Ala va pello matto le futu futu ulu me go to mallo. Malo. Ya lo va tu sunga ya Rocky ya sunga ya Daniel le mafuta mai kilani. Va to mo le uso ya fa pe fo ya je tatu tu ya te tonu no le o malte mi tau lunga fa sa longa. Taro fai le tatu tu le mai mo mai lunga tatu Facebook mai lunga tatu YouTube ya pangale o mai al tatu tu tua. Ya sa. Ele ngato le yaso me se le va yaso ya mo le tu fa after tele lava tu sai o langolango pe ma taria fo le tatu o nanga tono mota malao ma tono fa fainga wenga. Ya ma tu te fa manu lua tu foi ya ele asala foi se fa ma se mau mau. Moni. Manu lua tu afai wa sala se ngana le ngana lua le nei fo yaso mo le va yaso. Ya malu ave te fale to fingalo fa mangalo se la unga lue ai manuia lava fu fuanga nei nei fiafi ma fa unga nei vai aso ta to efta pa ilungo pe unga ngalo le tu lai fitu le so fu le vai aso ya pe ate ya to le tu to so fu na le ma se ora le finga luenga ya on ta to ma fu tai le ai manuia lava nei fiafi ma fa unga vai aso le finga le pule ma finga luenga ma to te fa so fu ya le malo ta to no